E aí, gente, como é que vocês estão? Rapaz, hoje eu nem vou esperar nem nada. A gente já perdeu bastante tempo aí com esse update, mano. Então, deixa eu explicar o que que aconteceu. Tecnicamente, o update que eu tinha olhado, ele tinha em torno de uns 10 gigas. E tava me pedindo pra eu baixar uns 7 gigas. Coisa rápida, coisa de umas meia hora com a velocidade de internet que eu tenho. Só que eu não sei por quê. Eu comecei os primeiros 2 gigas, baixou rapidinho e depois disso o download simplesmente parou. Depois disso eu não conseguia mais botar o jogo pra baixar. Aí quando eu consegui botar, aí depois disso demorou pra caramba eu conseguir voltar, conseguir fazer o jogo voltar a baixar de novo. Ele A internet simplesmente caiu na Origin. Aí beleza, vou eu fazer mais uma cacetada de coisa pra ver se a Origin volta a baixar. O download ele do nada pula pra quase 17 gigas. Aí tipo, demorou coisa de quase uma hora pra eu conseguir baixar. Foi por isso que demorou tanto. Nossa senhora, eu nunca passei tanta raiva com o update assim, mano. Opa, Pedro. Você não perdeu muita coisa não, mano. Você não perdeu muita coisa não. Olha só o que que a gente fez. Aqui, deixa eu abrir o journal aqui. A gente fechou um monte de quest. Um monte de side quest. Todas as que eu tinha pegado antes do... Todas que eu tinha pegado em Feros, eu terminei. Eu só não fiz essa. Esse aqui eu deixei pra lá. Obviamente as quests também de ficar coletando... ficar coletando coisas. Isso aí eu não fiz nada não. Aí a gente liberou umas novas aqui. Mas hoje eu não vou fazer quest não. Nem deu tempo, terminei a live, né, na sexta-feira passada, mais de meia-noite. Aí eu falei assim, tô cansado, vou terminar a live por hoje. E hoje a gente finalmente vai dar prosseguimento na história, a gente vai direto pra Noveria, mano. E se pá, por conta da hora ainda, eu vou fazer só... vou só fazer quest de Noveria, não vou nem me preocupar com com coisa de side quest não. Side quest a gente faz na sexta. Ainda mais porque a gente vai fazer a DLC depois de Noveria. Nossa, mano, você pegou Covid? Que isso, cara? Mas assim, mano, tá tudo bem, não foi um caso que se agravou demais. Espero que esteja tudo bem aí com você, mano. Desejo melhoras. Que isso, cara? Vamos lá, pegando mais isso aqui. Vamos lá, vamos descer pra Noveria então. Ok, descendo.
quinta vez? Approach control, this is the SSV Normandy, requesting a vector into Caramba. berth. Normandy, your arrival was not scheduled. Our defense grid is armed and tracking you. State your business. Citadel business. We got a Council Spectre aboard. Landing access granted, Normandy. Be advised, we will be confirming identification on arrival. If confirmation cannot be established, your vessel will be impounded. What a fun bunch. I think I'll take my next leave here. Ah, isso aí atrapalha mesmo, porque acaba inflamando. Acaba inflamando, tipo uma sinusite assim, né? Tô ligado como é que é essa sensação. Nunca peguei, mas esse lance de não sentir cheiro e gosto de nada é complicado. Enfim, eu tinha um equipamento aqui pra dar uma olhadinha, cara. Terminei a live ontem sem mexer com os equipamentos novos que eu peguei nas quests. Vamos ver no que vai dar isso aqui. Show. Vamos dar uma olhadinha aqui então. Tem uma Avenger melhor aqui. Ah, tem algumas outras shotguns aqui. Nossa, tem muita coisa, meu Deus do céu. Vamos dar uma olhadinha pro Rex primeiro. Show, a gente tem uma... Ah, aqui os amplificadores bióticos. Vamos dar um melhor assim. Primeiro e depois. Agora dá primeiro essa outra shotgun aqui pra Tali. Ué, eu dei errada? É, dei errada. Agora ela tá com a certa. A do Rex tá absurda também. A Liara vem uma pistolinha melhor, mas ela já tem uma puta de uma pistola. Precisa agora de Biotic Amp. Esse Polaris Amp aqui é sinistro. Ah, ela usa o Omni-Tool também. Mas os melhores Omni-Tools vão ou pra Talha ou pro Garrus. Vamos primeiro equipar essas snipers aqui. Esse sniper dele dá. Opa, tem uma melhorzinha aqui. Certo. Ashley não tem nada pra ela. É. E o Kaidan também nada. Meu Deus. Eu achava que eu não tinha nada, mas eu tinha. Tá ali. Vamos colocar esse Omni-Tool sinistro nela aqui. E show, deixa eu... A Kaidan tem... Kaidan não vai ter... Kaidan não vai ter nada por enquanto.
Não, mentira, ele tem um Biotic Amp. Esse Prodigy aqui... Ele não tem nada que dá... que dá dano, né? Então... Ok, tem uma armadura... coisa? Deixa essa daqui. Show. Eu vi o trailer do novo Battlefield sim, Pedro. Pô, mano, tá bonito, hein, mano. Assim, é só uma cinemática, né? Mas... pelo menos eu gostei pra caramba do trailer. É, daqui... daqui não tem mais nada pra... Agora vamos ver como é que vai ser o jogo mesmo. Show. Essa é a mesma sniper. Não, o upgrade a gente vai depois. Ok, aqui a gente não tem mais nada. E a gente pode jogar isso tudo fora. Show. É, mano, eu vi o preço do jogo, mano. O pacote mais completo dele custa 600 Looking for conto, mano. supplies? Let's see what you've got. You bet, Commander. Mano, quem que paga 600 conto num jogo, mano? Não é nem edição de colecionador. Ô, Palomeu, salve, man. Caralho, olha o nome dessas... Ah, isso aqui é nível... Isso aqui é nível Spectre. Ah, a gente finalmente liberou as armas de Spectre. Mas sabe Deus quando que eu vou conseguir usar isso aqui. Eu vou comprar, acho que eu vou comprar essa Scorpion 4. Custa 118 mil, mas eu vou comprar essa Scorpion 4 aqui por causa da Liara. Compre imediatamente. Será que eu vou comprar Assault Rifle também? Custa 200 mil. Ah, por que não? Looking for Ah, eu supplies? esqueci de... Não, não tem armadura não. Not right now, thanks. No problem. Keep checking back. Eu vi que as pessoas estão putas com essa versão de 600 conto aí, porque essa versão de 600 conto você consegue jogar o jogo em várias, você ganha o jogo em duas gerações diferentes, tanto para a oitava quanto para a nona. Ótimo, rapaz. Agora eu tenho um monstro na minha mão. Isso daqui eu posso deixar pra Ashley. Quero ver quando é que vai vir a armadura de Spectre, mano. Ou alguma outra armadura Looking for N7. supplies? Let's see what you've got. You bet, Commander.
Deixa eu vender a minha... Quanto upgrade, cara? Aqui. Vende. Acabou. Agora a gente vai transformar um monte de... Ah, ele aceita três upgrades diferentes. Agora a gente vai pegar um monte de upgrade aqui e vai transformar ele em Omnigel. Hammerhead Rounds 2 é um deles. Esse aqui 3. Porque a gente tem um monte de nível 5. Vamos por nome aqui, antes que... Aqui a gente tem 4. A gente só precisa de 3. Shredder Rounds. Tem 2 diferentes. Radioactive Rounds tem 3. Isso aqui a gente deleta porque a gente tem bastante desses Proto Rounds aqui. Muito, mas muito mesmo. 1, 2, 3. Ok, tira esses 2. Polone Rounds 4. Tem um de nível 5 aqui, então a gente deleta esse daqui. Phasic Rounds. A gente tem um já que dá Shield Bypass. Tem arma. Agora tem munição incendiária. 4, 5 e 5, ok. Hammerhead já tem. Cry Rounds. Pode deletar uma também. Aliás, esse 3 aqui deleta também, porque isso aqui já tá fraco demais. Nem uso direito. Cry Rounds 5, 5. Tem 4. Deleta mais um, então. Deleta tudo, na realidade. Tem 5 e 6. Aí antipersonal, mas eu acho que essa Polonium Rounds aqui... Não, isso aqui é para dano tóxico. Tem uma... Essa Shredder aqui, ela é sinistra. Não preciso mais de tantas coisas assim, não. Show. Aqui a gente vai converter todo o lixo. Ok, ainda tem bastante. Ainda tem bastante coisa aqui, né? Mas... Rail Extension. Ah, ok. Isso aqui dá pra deletar. Rail Extension. Dá pra deletar esse daqui. Pera aí. 4, 5, 1, 2, 3, tá certo. Estabilizadores, ok, improve. Tira esses 2. Certo. Alto calibre. Alto calibre, improved sighting, ok. Ok, esse aqui eu já mexi. Alto calibre, hit sync, sensor de combate 2, 3. Show. Bastante homenigel aí pra gente quebrar bastante o nosso maco. Show. Agora é só dar essa armadura aqui pra Liara e fechou. Ah, ainda tem esses upgrades ainda pra gente olhar.
Toxic Seal, Simultante Pack, Shock Absorbers, Shield Regenerator, tá? Shield Modulator, tem bastante Shield Modulator, muito Shield Modulator. Deleta esse, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, tá certo. Shield Battery, Motorized Joints, Magical Interface, Kinetic Buffer, bastante Kinetic Buffer também. A gente deleta esse. Ok. Esse Magical Interface aqui é a mesma coisa que First Aid Interface, né? Então a gente manda eles de base. E exoesqueleto, bastante exoesqueleto, muito exoesqueleto, minha nossa senhora. Ok, foi 3, 1, 2, 3, 4, falta mais só um, ok, show. Energize Wave, Lative Cloak. Show. Show, agora a gente pode ir de base aqui. Ah, não é você não, é você. Você ganha mais. Fica aí com a armadurinha rosa. Looking for supplies? Se eu uso pra... O jogo vai aparecer na E3. Eu vi que ele vai aparecer, Let's see né? what Pelo you've menos a revelação... O trailer de revelação dele tá marcado pra aparecer no mesmo dia da E3. Vamos ver o que eles vão ver, o que eles vão mostrar pra gente aí. Eu nem tô ligado nesse glitch, mano. Nem sei como é que faz. Mas provavelmente não, mano. Provavelmente não. Vamos tentar fazer um... Isso aí eu tô agindo como se fosse meu primeiro playthrough, né? Então... Tentar fazer ele o mais natural possível. Ok, Shepard. Você equipou sua equipe. Agora vamos rapar fora daqui. Que nós temos o que fazer. Ai, meu Deus. Derrubei umas coisas aqui. Show. Não era pra cá que eu tinha que ir. Corre, Shepard, pelo amor de Deus. Pronto. Obviamente, numa missão em que envolve você derrotar a mãe de um dos membros da sua equipe, obviamente a coisa mais responsável e profissional a se fazer é levar justamente a filha da pessoa lá, né? E como tem Rachna também, a gente vai irritar um pouquinho o Rex. Vamos lá, bastante poder biótico e militar aqui. Embora a gente não precise de tanto tech. Só vai ter problema no iniciozinho, quando tem uns GFs ainda andando por Noveria. De resto é de boa. Equalizing interior pressure with exterior atmosphere. O Rex de armadura preta, rapaz, The fica commanding bonitinho. officer is ashore. Exo Presley has the deck. Vamos ver o que tá pegando aqui. O que você tá fazendo aqui, filho?
Já vamos escolher. Ah, eles já estão equipados com os bagulhos certos. That's far enough. We're not here to cause problems. This is an unscheduled arrival. I need your credentials. You first. We're the law here. Show some respect. I'm Captain Maiko Matsuo, Ilanis Risk Control Services. I'm a Spectre. My name is Shepard. Load of horse crap, man. We will need to confirm that. Also, I must advise you that firearms are not permitted on Noveria. Sergeant Sterling, secure their weapons. Aí não. Don't try it. Let's not start a fight. Why not? Captain Matsuo, stand down. We confirmed their identity. Spectres are authorized to carry weapons here, Captain. You may proceed, Spectre. I hope the rest of your visit will be less confrontational. Ah, mas não vai Arasini-san mesmo. will meet you upstairs. Behave yourself. Mas não vai ser mesmo. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou meter uns tiros aqui, ó. Ó, 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 ó. Porque eu sou desses. Vamos ver como é que tá a Noveria, se tá bonitinho, se não tá. Weapon protectors, don't mind the bones. Tá I bom. am Gianna Parasini, assistant to Administrator Ananias. We apologize for the incident in the docking bay. I appreciate your help. You're welcome. You understand our security chief was only doing her job. One of my duties is orientation of new arrivals. Do you have any questions? Pretty heavy security for such a small port. The executive board does everything in its power to protect the privacy of our client corporations. I can't have my investigation hampered. Tread lightly. The board can bury you in litigation. You'd need an Asari lawyer to see the case through. Has anyone unusual passed through here recently? Unusual? An Asari matriarch passed through a few days ago. Lady Benezia. Benezia. She is here? Can I speak with her? Benezia left for the Peak 15 research complex days ago. To the best of my knowledge, she's still there. Could you tell me how to get there? You'll need to ask Administrator Ananias for clearance to leave this port. Where can I find the administrator? His office is on the main level, left at the top of the elevator. Understood. Can we go in now? Of course. If you need any help, you can ask me at the Administrator's office. She is here. I can't believe it. I imagine you want to talk to me, Shepard. About my mother. Não se preocupa, eu só vou matar ela na sua frente. No, I don't. I trust you, Liara. You may not be military, but you're part of my crew. Thank you, Shepard. That means a great deal to me. Ai, ai. E você? É, você eu não consigo falar. Vamos lá. Welcome to Port Hanshan, the galaxy's most respected site for independent scientific research and development. For your own safety and to protect the privacy of others, you are required to obey any directions given by our security personnel. Eu? If you have questions or concerns, our friendly administrative staff is always available. Thank you, and enjoy your stay. Eu não. The managers warned us about you. Vamos lá, o que eu tenho que fazer aqui agora? Ah, eu esqueci de upar Esqueci de upar os personagens. Deixa eu ver, imunidade. Isso aqui é maneiro. Nossa, eu vou ganhar muita vida, mano. Eu vou ser quase imatável. Muita vida, minha nossa senhora. Agora vamos pra Advance. É, não deu pra ir pra Advanced First Aid.
Não tem problema. Ela tá com 25 pontos. Warp. Vamos evoluir essa singularidade aqui, que é essa habilidade mais forte dela. Show. Eu acho que a gente vai ter alguns problemas na hora de hackear algumas coisas. Mas não tem problema não. Ok, agora a gente vai... Não precisa tanto de barreira assim não, mas... Vamos upar primeiro o throw e o lift, né? Que ela pelo menos vai fazer um suporte aí com a gente. Embora o lift... Eu acho que é o melhor do que o throw. Isso. Stasis deixa de lado mesmo. Tem 10 pontinhos aqui pro... Vamos continuar criando o nosso Rex monstrão aqui. Tô com 446 de vida. Show. Pick 15. Administradora no leis. Ok. Qual o final que eu pretendo fazer, mano? Provavelmente o da Paracine, mano. Que é o final mais paragon dessa história. This one offers greetings. You are the specter that visits Port Hanshan. News travels fast here. Indeed, esteemed specter. Your arrival was not greeted with any joy by the companies here. This one has a burden that you could ease. If an arrangement could be made, it would compensate you. This one has procured a special item for a customer. The item is not permitted within the station, but you could bring it through customs. You want me to use my status to smuggle for you? That is not inaccurate. That is not inaccurate. I won't carry anything if I don't know what it is. This one must be discreet. Rest assured, the contents pose no threat to anyone within this port. I want to know where this package is going. This one's customer prefers to remain anonymous. I'd be stupid to do this without knowing I'm not equipping my own enemies. Your words are not unreasonable. The customer is the Krogan called Inamorda. That one is a bounty hunter of some repute, and quick to anger. You understand this one's urgency. That other grows restless from the delay. I'm supposed to uphold the law, not break it. This one understands. The offer shall remain open. It truly needs the help. Tell me about the job again. This one has procured a special item for a customer. The item is not permitted within the station, but you could bring it through customs. I'll think about it and get back to you. This one humbly begs the other to consider its vamos ver isso aí depois. Qualquer coisa eu pego essa quest aí quando eu tiver de saída. Tá. Pra onde que eu tenho que ir aqui? É bem lá na frente. I'm on duty, Spectre. I shouldn't be talking to you. Vamos correr. Corra, Shepard.
clicar aqui, que senão eu fico todo perdido, porque o mapa aponta para um lado, eu ando para esse lado, mas é o lado contrário. É pra cá que eu tenho que ir. Ok. Isso aqui abre? Ótimo, abre. Ó ela aqui de novo. How can I help you? Nothing right now, thank you. Very well. How can I help you? Você acabou de falar comigo. Aí é foda, né? How can I help you? How large are the facilities here? We have 17 research complexes built into the mountains. Each is a self-sufficient facility housing a staff of hundreds. Tell me about the companies that work on Noveria. Over 250 high-tech firms rent our labs. Major shareholders include Elanus Risk Control Services, Binary Helix, and Synthetic Insights Limited. Your guards work for ERCS, don't they? The executive board gets a discount on facility security. Elanus also develops lethal and non-lethal weapons. Binary Helix. They work in genetics? BH is a leader in genetics and biotechnology. They try to keep a low profile in the media. Much of their research is in biotic modifications. That angers many Luddite, organic baseline, and fundamentalist groups. Haven't I seen Synthetic Insights in the news lately? They're one of only 4 corporations licensed by the Citadel Council to develop artificial intelligence. They attract many protests. No agitators have ever breached our security. That's why they invest heavily here. Agora sim. I'd like to speak to Annaleus. One moment, please. Mr. Annaleus? Yes, what? Commander Shepard is asking to see you, sir. Right, fine, come in. Nossa, mas que pessoa grossa. Antes de fazer isso aqui, uma coisa que eu tô me coçando pra fazer. Pera aí. Ela aqui. Shred around. Isso aqui que eu tenho que fazer. Vamos pegar isso daqui. Combat Scanner. Essa arma aqui é absurda, né? Então não precisa nem de... Show. Para aliar a gente coloca também mais uma pro antipessoal dela. Isso aqui vai diminuir um pouco a coisa dela, mas pelo menos vai aumentar. O dele também tem espaço para 3 upgrades. Muito bom. Cadê o... Cadê a outra coisa? Voltada para orgânicos. Tinha uma outra coisa aqui voltada para orgânicos. Essa daqui é Shredder Rounds. Não, isso daqui é melhor. Melhor arma assim, porque ele consegue dar mais tiro de 12. 12 já tem um puta de um dano mesmo.
Pega mais um. Pega mais um. Vai ser uma máquina de atirar com essa... Com esse trabuco aí. Deixa eu ver. Mais 14 de proteção. A gente precisa de proteção contra... Na real, vou colocar isso no Shepard primeiro, porque meus companions geralmente eles ficam atrás agarrados em alguma parede e não me ajudam, né? Isso daqui vai ser muito bom contra a Rack, né? Cadê? Eu preciso de mais um Medical Interface. Cadê o Medical Interface? Não é possível que não sobrou isso aí pro Rex, embora ele nem precise. Vamos deixar ele puramente com resistência à toxina. Ele já tem bastante regeneração de vida, então ele nem precisa. Acho legal que o final é renegado, que o chefe... mano, ele meio que ele ajuda uma máfia aqui dentro, é doideira. You will excuse me if I don't stand up. I have no time to entertain colonial rubes. I see you looked up my service record. Only a fool enters negotiation without knowledge of the other party's tendencies. This greeting is a courtesy. I will only cooperate as required by the Executive Board. Businesses come here to avoid the second guessing of galactic law. Are you telling me you have no safety protocols? Don't be ridiculous. Do you think a for-profit company would take no precautions against loss of life and material? Project leads have the final say here, not meddlesome politicians. Do you do business with Saren? Agent Saren? One of your Spectre compatriots? He is a major investor in Binary Helix Corporation, which is one of Noveria's backers. I've heard an Asari matriarch is here. Benezia? She arrived a few days ago, accompanied by a personal escort and some cargo. She's up at Peak 15. What brought her out here? If I knew, I wouldn't be at liberty to say. She came here as Agent Saren's executor. She is here on business for Binary Helix. There were issues at Peak 15 that required Saren's attention. What can you tell me about her cargo? Large, heavy, and sealed. It passed weapons screening. Beyond that, it is not our concern. What do you mean, personal escort? The phrase is self-explanatory. Bodyguards attending to the safety of her person, mainly Asari commandos. You let Asari who can kill you with their brains run around, but give us flack about guns? They followed all our regulations. I had no reason to forbid Lady Benezia from taking them. I'd like to see her, immediately. I'm afraid that you cannot. Peak 15 is a private facility in the Skadi Mountains. Regardless, there is a blizzard in the area. Shuttles are grounded and surface access has been cut off. Surface access, you say? Cut off, I said. The roads are not suitable for travel. Don't make an issue of this, Shepard. Shepard, I am sure that there are other people here who could help us. Ai, ai. Back to my other questions. Every minute of my time you waste costs the company 12 credits. I will keep a running tally. Eu posso negar posso falar sobre o contrabando do maluco aqui, mas depois eu falo. Primeiro eu tenho que saber o que ele quer pegar, né? I have no more questions at this time. Good. I received a dozen urgent messages while you dithered about. Do not be fooled by these civilized surroundings. This is a place of secrets and lies. Every time I Cadê a porta? there's a damn blizzard. Mr. Ananias isn't the only one with a pass to leave Hanshan. Agora você falou uma coisa certa no meu ouvidinho. You've never worked in the corporate world, have you, Commander? You can't bludgeon through bureaucracy. Isso é com certeza, Tech.
Eles já são rudes por natureza, né, mano? Eles acham que eles são mais inteligentes do que todo mundo. É difícil você achar um Morden no meio de tanto salário, né, mano? So it would seem. I need an alternative. Talk to Lorik Keene. You should be able to find him at the hotel bar. Can't say more. Not within earshot of Mr. Analaeus. You said I should talk to Lorik Keene? Mr. Analaeus isn't the only one with a pass to leave Hanshan. Keene spends his days at the hotel since his office was closed. Eu acho engraçado que ela cochichou sobre o nome desse cara pra gente. E quando o Shepard pergunta sobre o tal do Lorik Queen, ele fala quase que gritando pro outro maluco ouvir, mano. I've taken up enough of your time. Not at all, Spectre. This is my job, after all. O que mais que a gente tem que fazer aqui, então? Lorik Queen. A Garage Pass, Agora a gente fala com esse maluco aqui. Problematic. Tá, mas cadê o tal do Kim aqui? Eu acho que é só a gente subindo, né? Acho que tem aqui no journal. Pegar o elevator, end of the plaza, opposite entrance to the docking base. Cadê o plaza? O hotel, Synthetics. Ah, é pro hotel. É esse elevador aqui que a gente tem que pegar. Às vezes eu esqueço que plaza pode ser... se refere a alguma coisa relacionada ao hotel, mano. Eu tô em um inglês bom, mas não tão bom assim. Uma musiquinha doida aqui. The male human at the hotel bar? He's a sales rep for Binary Helix. His name is Rafael Vargas. I need you to speak with him. Do you know who I am? Everyone here knows who you are, Dullstone. That makes you ideal for my job. You are a known quantity, or so Vargas will think. He will assume you are here to investigate his company's dirty laundry. That will distract him from my real intentions. He's right there. Why not talk to him yourself? I wish I could. I already bungled this myself. He realized I was not a real buyer. I don't know anything about Binary Helix. What would I talk to Vargas about? I represent the Aramali City Council on Thessia. Our town is known for its biotic amp crafters. What is your city's interest in Binary Helix? They do not manufacture amps. Much of BH's work relates to biotics. There are rumors that the Noveria branch has flown in Asari biotics. Powerful ones. Commandos, to be specific. We want to assess any potential risk to Asari copyrights. You will present yourself as a buyer, on behalf of the Spectres or the Alliance. Discuss their military enhancement programs. Your real objective will be to distract him. I will give you a device that will crack into his personal wireless network. It will upload a variety of monitoring viruses. They will infiltrate Binary Helix when he logs onto their intranet. What's in it for me? Money, of course. I would be well paid for this. So would you. 500 credits. You think this uniform's just for show? My job is to enforce the law, not break it. Do you think that Binary Helix obeys all the laws? That they do not spy on other companies? What they might be doing somewhere else doesn't justify my acting against them here. Very well, Spectre. I will be on my way. Pera aí, eu peguei a quest mesmo assim? Ah não, eu só simplesmente cancelei a quest. Tranquilo. Tem muita quest Renegade aqui, cara. Tem muito. Mexer muito com coisa de mercado negro, desse lado escuro, corporativo, mano. Shepard Paragon, acho que ele não se encaixa tão bem assim, né, nessas missões.
I need to get up to peak 15. Indeed. That might be difficult. A terrible storm has been unleashed up there. Are you Lorik Keen? I've heard you might be able to help me. You are the Spectre that just arrived, are you not? What can an old Turian like me possibly help you with? Spectre me. I'm trying to find a way into the garage. I have places to go. You need a pass. How fortuitous. I'm the manager of the local Synthetic Insights office. For the moment, at least. Mr. Analeas closed my office. He claims to be investigating reports of my corruption. The administrator is an interesting man. He's become quite wealthy since he took direct control of rents. É, Lorik. Olho no peixe, outro no gato, né, mano? I sense a connection there. Indeed. I acquired evidence of Analeas' actions. His hired goons are ransacking my office to find it. I suspect your goal lies outside this port. Mr. Analeas would be disinclined to let you wander. If you recover the evidence from my office, I will give you my garage pass, as well as a sum of credits. Why didn't Analeas cancel your pass clearance? Why should he? There's nothing outside but snow and hungry Nafak. How did you get a pass? I'm a manager. Most executives on Noveria are free to come and go as they will. You have a plan? I do. However, there is one other... What is that charming human expression? Fly in the lotion? Violence against Mr. Analeas' thugs may be necessary. He has members of Hanshan's security team searching my offices. He's paying them under the table. Miss Matsuo is unaware of their outside employment. If I have to kill the guards, I'm afraid I can't help you. There's still the law around here. True enough, though I hasten to point out that Ms. Matsuo disapproves of outside contracting. If you change your mind, I will remain here. I see no other options at present. É, tá difícil, né? Lorik's dilema. É, aqui eu vou ter que aceitar. Back again. What can this old Turian do for you today? I need to get up to peak 15. Ah, não, isso aqui eu já falei. Indeed. That might be difficult. A terrible storm has been... The administrator won't give us garage access. Not surprising. Of course, all the managers have access as well. I do, for that matter. Did you see an Asari matriarch recently? Yes, she caused quite a stir. It's not every day a matriarch arrives with a guard detail of commandos. Is it so unusual to see a matriarch? They rarely venture beyond Asari space. To see such an esteemed figure is surprising. Lady Benezia was also dressed for her role. An Asari in a pinstripe suit set tongues wagging among the younger male employees, so to speak. Young males have an unhealthy obsession with my species. Eu não sei porquê. Armed commandos were allowed on Noveria? I don't know if they were disarmed. Of course, one can't confiscate biotic powers. Saren, and by extension, Benezia, is an important person. By that I mean an investor who might sell stock, if denied. You know why Benezia is here? She claimed to be Saren's assistant, here to get a certain project back on track. I suspect she meant Peak 15. I have a different question. Humans are full of questions. I should write a book about it while I have the time to spare. I've been thinking over your difficulties with Analeas. Indeed. So if I help you, you'll help me. Yes. You need to get into the garage. If you recover the evidence from my office, I will give you my garage pass, as well as a sum of credits. You have a plan? I do. Violence... He's paying them under the table. Miss Matsuo is unaware of their outside employment. I'll focus on trying to get your evidence. If I'm lucky, I won't have to fight anyone.
Excellent. Here is my pass into our offices. It will activate the elevator. The evidence is on my office computer. This OSD contains an encryption key to access it. Slide it into the drive and it will auto-execute. Oh, and do try to keep bloodstains off the carpets, would you? What sort of Good. I don't think I'm supposed to mention numbers. They'd only write them down. You're the Spectre, right? Ok. Management told us not to talk to you. Por que será que ninguém pode falar com o Spectre, né, mano? Lower Plaza, level de synthetic inside, large computer. Eu tenho que pegar algum elevador para isso? Provavelmente. Sim, aqui a gente desce, eu acho que é lá embaixo que a gente tem que ir. Pronto, agora essa música irritante foi embora da minha cabeça. Docking Bay. Statics Insides, é essa aqui. Eu não sei se eu já respondi isso, nunca tinha parado o suficiente pra essa quest. Você tá falando do Queen ou aquela que eu tinha recusado antes, lá atrás? O que você tem pra me falar aqui, Finn? Spectre, right? Yeah, that's me. I used to be a military tech. Except for my eco's people, everyone's too corporate here. They just sit around sipping expensive water. So what can I do for you today? Ah, sim, tô ligado. How can I get into the garage? You need a pass. You can get one from Ananias or the managers, if you can polish enough gizzard. Maybe you could let me borrow yours? Sure. If I wanted to lose my job and get sued into the next spiral arm. Security tracks card use. You seem like you have an ear to the ground. What's happening around here? There's the problems up on Peak 15. Synthetics Insights was shut down by Ananias. And the matriarch came through. Nossa, bastante coisa. What sort of problems are there at Peak 15? Don't know. There's a blizzard up there, but we've had those before. Never cut the satellite uplinks before. 15's always had a lousy reputation. Nobody talks about what they do there. And everyone sent up comes back a little quieter. What do you do here? I'm the chief mechanic for Hanshan. Just call me Lee. Humans have a problem saying my full name. Got a team of 12 under me, keeping the shuttles coming and going. What was that about Synthetic Insights? Scuttlebutt says Laura Keene was on the take. Ananias shut down SI's offices. Quiet-like, so no off-world lawyers come in on it. I have to go. You need anything? I'll be here. Essa daqui a gente resolve só indo lá vendo os Rachni mesmo. Ah, Cerberus tem uma citação aqui também. Tem quest relacionada a ela ou eles só falam Cerberus? Vamos ver se eu tenho bastante Paragon pra essa. Freeze! Hanshan security. This office is sealed. Laura Keene gave me a pass in. Keene? Are you working for him? He's under investigation. Ananias is paying you to shake this place down. Does Captain Matsuo know you're here? Hey, I'm not the one who wants Keene. Ananias has a Varen up his ass about this guy. How about this? You pretend you didn't see us, we'll pretend we didn't see you. Ah, foi... Não foi tão de boa assim, né? Mas...
Nossa senhora, a vida do maluco, como é que ficou? Derretido. Aí é foda. Cadê? Onde é que vocês estão atirando? Você tá atirando na parede. Complicado. Ah, morreu já. Pera aí. Inclusive, por que os meus quick slots sempre saem, mano? Pera aí. Agora sim. Agora a gente tem imunidade, né? E a gente coloca antes do shield boost. Eu jurava que esse Adrenaline Boost ele fazia mais coisa além de literalmente recarregar todos os meus talentos. Ah, tá, agora que eu li direito, mano, que você falou que ela nem é citada. Mas bem que a Cerberus não é bem uma corporação, não. Era mais um bagulho secreto mesmo. Era mais uma organização secreta, assim, que bem misteriosa, que mexe com assuntos relacionados à humanidade. Noveria não necessariamente tem alguma coisa a ver com isso. Aqui, se eu tivesse com a Talia aqui, com a Talia ou então com o Garrus, eu conseguiria resolver isso aqui, cara. Que coisa. A gente ganhou mais espaço. Eu achei que isso aqui ia ser mais difícil. Eu lembrava que essa missão era mais difícil, cara. Vai ver pelo tanto que eu precisava andar aqui. I don't think you're supposed to be in here, Shepard. You have me at a disadvantage, miss. Oh, now you're gonna show some respect? I'm Sergeant Kyra Sterling, Ilanis Risk Control Services. Ananias would throw you off-world for what you did here. I won't. You know what we did to cop killers on my world? You're breaking the law for bribe money. You know what we do to dirty cops on my world? I didn't want to fight them. They fired first. Well, I don't need a gun to rip you to pieces. Ai, ai. Todo mundo foi de base, né? Essa arma é muito boa, mano. Pera aí, tem mais um aqui. Cadê você? Ele tá lá embaixo, não tá? Ah, você aqui. Pronto. Ah, olha quanto crate aqui que eu não vou poder abrir, mano. Olha só. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eletrônicos. Ela não tem nada que consiga upar isso aqui, cara. Foda. Ele aqui. Então, Tech, de acordo com o que eu vi de algumas entrevistas que os criadores do jogo fizeram,
eles não tinham muita intenção de... Eles não tinham muita intenção de realmente de desenvolver a Cerberus, não. A Cerberus não ia ser inicialmente não ia ser não ia ter a importância que tinha em Mass Effect 2. Eles deixaram só essa organização assim para caso eles tivessem que usar alguma coisa no futuro, eles tinham. Tipo, muita coisa em Mass Effect 2 surgiu meio que em cima da hora. Tipo, o lance do Shepard morrer logo no início do jogo. Aí tipo, beleza, vamos pra aumentar o melodrama do jogo, vamos matar o Shepard no início do jogo e destruir a Normandy. Mas beleza, como é que ele vai voltar agora? Que tal a Cerberus? Aí foi por isso que ela teve essa importância toda. Commander, there have been reports of noise from the Synthetic Insights office. Would you know anything about it? Não, Pedro, dessa vez a gente tá fazendo um playthrough full Paragon, mano. Nem vai dar não, mano. Infelizmente. It's probably Ananias' thugs ripping the place apart. Smartass, huh? That's fine. I can work with that. Meet me at the hotel for a drink before you talk to Keen. I'll be waiting. Eu não sei se com o Paragon a gente consegue ainda fazer ele dar um dinheirinho pra gente. Quanta coisa, cara. Deixa eu ver se essa pistolinha aqui é melhor. Não, nem é. Sim, mano. Grande parte disso é muito por sorte e também porque Mass Effect 1 conseguiu dar uma base muito grande pro pra BioWare. A BioWare, quando ela foi fazer Mass Effect 1, ela tinha que pensar em muita coisa. Tinha que criar um universo inteiro do zero para depois se preocupar com gameplay, com as coisas e tudo mais. Mass Effect 2 não. Mass Effect 2 eles tinham que se preocupar com a história pessoal dos personagens e fazer o jogo completo. O jogo já estava sendo desenvolvido desde o início, quando eles cogitaram fazer Mass Effect 2, a prioridade era desenvolver o jogo desde o início. Não era igual Mass Effect 1, criar um universo, de fazer um monte de outras coisas. Pra onde eu tenho que ir primeiro? Ah, ok. É aqui mesmo que a gente tem que ir. Tem esse porém mesmo, Pedro. Porque ele fica... Porque tipo, meio que tira a importância do que aconteceu, entendeu? Shepard morreu. Isso aí não é nada. Ele voltou logo depois. 5 segundos depois ele tá de volta. Uma coisa que tipo poderia ser facilmente resolvida, sei lá. Shepard, a Normandy explodiu e o Shepard ficou vagando no espaço e entrou em coma por 2 anos. E a Cerberus acabou resgatando ele no meio do caminho e ninguém ficou sabendo disso. Allow me to reintroduce myself. Parasini, Noveria Internal Affairs. Why is an internal affairs agent here? The executive board knows about Ananias' corruption. I've been undercover for 6 months. I want you to convince Keen to testify before the board. With his evidence, this planet can run profitably again.
You work for Analeas. Can't you just take his records? He's a crook, not a moron. He doesn't keep logs on his computer saying, this month I stole 3 million credits. Keen's testimony and records are everything I need to prove Analeas' guilt in one package. Why don't you ask Keen directly? I'm Analeas' secretary. You'd think he'd believe me? That he'd meet me in some dark alley with his evidence? I thought corruption was the rule on Noveria. The rule is, don't rock the boat. Self-interest is tolerated if it doesn't interfere with business. Analeas is driving customers away. I need Keen's garage pass to complete my mission. You help my investigation, I'll provide whatever you need. Favor for a favor. In the long run, it is better to remove the source of the problem. Look, Shepard, I don't like this either. You Spectres play fast and loose with the law. That's bad for business. Baby. What's happening up on Peak 15? Before the weather closed in, Hanshan received a Code Omega signal from him. Code Omega means a terminal breach of safety protocols. No one goes up until the crew sends an all clear. That doesn't tell me much. That's all I've got. No one knows what's going on up there. And if the crew never sends an all clear? The executive board votes whether or not to destroy the facility. One antimatter warhead from the battle stations vaporizes all contaminants. How can I get to Peak 15? The shuttles are down, so you'd have to drive up. If you get Keen to testify, I'll get you into the garage. Do you know why the matriarch is here? Something to do with Peak 15. She arrived after we received their Code Omega, automated warning of a containment breach. She came with an escort of Asari commandos. They took the last shuttle up to Peak 15 with a load of crates. Do you know what she had in the crates? No idea. The commandos wouldn't let anyone near them. They seemed heavy, though. All right, I'll talk to Keen and see if I can convince him. Thank you. You know where I work. Come talk to me once you know if he'll play ball. Ok. Se o Shepard tivesse ficado pelo menos muito ferido, é Cerberus cuidasse dele. Mas ele só cai do espaço. É. Realmente, mano. Ainda faria muito sentido. Eu fico me perguntando como eles acharam tão rápido Shepard naquele planeta. Teve uma busca, eu acho que depois disso, mano. Não é à toa que tem uma missão que você vai direto nas ruínas lá da Normandy, né, mano? Pra você poder... Porque a Normandy também caiu naquele planeta, né? Pra você poder fazer as últimas homenagens, né? À primeira nave do jogo. Aí, tipo, o máximo que deve ter feito é a Cerberus ter ido lá rapidinho antes da aliança e pegado tudo que tinha pra pegar. Como o Jacob mesmo falou, nem tinha muito pra pegar, não. A maioria do que restou do corpo do Shepard dava pra ser colocado em tubos, praticamente. Always a pleasure, Spectre. Any news on that matter I asked you to look into? Não, isso aqui eu já falei. I finished the job, but an internal affairs investigator contacted me. She wants you to testify against Analeas. Now that you have my property, you want to dictate how I use it. I have no interest in a public spectacle. Ainda bem que eu tenho Paragon o suficiente pra essa. Everyone on this station is chafing under Analeas' extortion. You might end up a hero. My employers rely on the goodwill of the executive board to work here. If these executives don't blame Analeas for provoking this, they're fools. You should eat them. All right. It is obvious that I cannot dissuade you. Very well. I will testify. Make whatever arrangements you need with your contact. I will wait here. Exatamente, Rex. Ele deveria comer todos eles.
Você tá pensando o que, mano? O final Paragon valeu a pena só por causa do Rex, mano. Ai, ai. Pera aí, pra onde eu tenho que ir agora? Eu tenho que entregar isso aqui pra Paracine, né? É, eu tenho que reportar pra Giana agora. O Rex é o Xandão. É claro, mano. Só que ele não é humano, ele é o Krogan, né, mano? Ele é o último herói de Chuchanka, no caso. Super Xandão, mano. Ou Super Rex, no caso. Aqui é pra cá que eu tenho que ir. Se eu não me engano, eu tenho como conseguir também o passaporte com esse cara aqui também. Ah, não é pra cá que eu tenho que ir, não. É, não é pra cá que eu tenho que ir mesmo, não. Mais embaixo. Spectre, have you given any more consideration to my offer? It took some persuasion, but Keen has agreed to testify. That's a world of stress off my back. I'll take the evidence for safe transport. I didn't think you'd help me, being a Spectre and all. I guess some of you can be alright. So, how about getting me into the garage? While you were working on Keen, I got you a garage pass. Be careful up there. I have an arrest to make. Wish I had time to change into something easy to move in. I hate skirts. This is an outrage. I'll see that you never work in this sector again. Yeah, get a move on. You, Shepard! I demand you place this bitch under arrest. You have the right to remain silent. I wish to God you'd exercise it. See you around the galaxy, Commander. I owe you a beer. Ela parece Mass Effect 2, mano. Não sei se alguém aqui conseguiu pegar... Que pegou esse final conseguiu ver ela, mas ela parece Mass Effect 2. Deixa eu ver. Ah, eu dei uma upada. Ok. É, o fitness já tá no máximo, então aqui a gente... Pera aí, eu ganhei só 2? Eu achava que eu ganhava 4. Estranho. O que o Warp faz mesmo? A 6 de dano. Lift. 1100, 1250, cacete. Isso aqui é tipo um veneno que ela joga. Show. E você, Rex? Agora eu finalmente terminei de criar meu monstro. Agora ele tá super forte. A gente tem que começar a evoluir a biótica dele. Faltou só isso daqui, só essa barreira aqui que eu sempre esqueço porque o chat ele tá em... Porque o meu chat aqui ele tá em cima do coisa, eu esqueço que eu não masterizei isso aqui. Deixa eu vou até salvar. Show, vamos embora.
É foda, né, mano? Tem um monte de gente que podia ter voltado em Mass Effect 3. Mas assim, menos mal que o Rex, pelo menos ele é o seu companion, ele vira companion da DLC. DLC da Citadel. Se eu não me engano tem Geth aqui, eu acho. Na realidade nem era pra cá que eu tinha que ir, cara. Ah, ele vende paradas aqui, mano. O que será que ele vende? Has the other reconsidered this one's plea for aid? Maybe later. Right now, I need supplies. Of course. This one apologizes for inconveniencing you. Non-human armors. Ah! Ah, ela aqui. Tem uma Nossa, tem uma Heavy Armor Krogan aqui. Caro! Vamos pegar essa Aquarian aqui primeiro. Não tem uma Medium Armatura. Acabou que eu nem tenho dinheiro pra comprar ela. Se eu comprasse aquela Heavy Armor Krogan ali, nossa senhora, meu dinheiro ia tudo embora. Mas pelo menos eu consegui comprar uma armadura pra Tali, finalmente. Tá, pra onde eu tenho que ir agora? Eu tenho que ir pra cá. É triste, mas... Quem faz isso com o Rex propositalmente, não por uma segunda playthrough, só pra ver como é que é a cena. Ah, mano, não tem coração essa pessoa, não. Pera aí, é lá embaixo. Coração dessa pessoa, não. Primeiro que pra você ter o... Pra você conseguir matar o Rex, você tem que condenar todos os Krogans, né? Aí é foda, aí é foda. Não, você não fez isso. Ah, não. Access to the garage is restricted. I have authorization. Excuse me. Yes, that's genuine. Drive safely. The weather's supposed to be pretty bad out in the Alutsk Valley. Aí é vacilo demais com o Rex, mano. E as perereca aí de novo. Pior que eu tô sem upgrade pra eles agora. Eu não vou trocar, não. Nossa senhora. Secure the area. No one gets in or out. Ah, mano, Full Renegade é muito difícil de ser em Mass Effect, mano. Mass Effect 1 e 2 nem tanto.
Mas é Mass Effect 3, cara. Nossa senhora, as decisões full renegades dele, mano. É uma pior do que a outra, mano. Você literalmente vira um destruidor de mundos quando você tenta ser full renegade, mano. E é o que eu acho mais estranho, porque tipo, o Renegade não tem a ver com moralidade, e sim com você, e sim com a forma como que o Shepard age em determinados assuntos. Vou até salvar aqui, né? Porque vai que... O que é isso aqui? Aí eu esqueci que... Nossa, aqui incendiário é bom. Pera aí. É, mano, Renegade Shepard Mass Effect 3 é... monstruoso, mano. Principalmente se ele tá com skin de Lord Sif, né, mano? Aqueles olhos vermelhos lá, mano. Pera aí. Meu Deus do céu, pra onde foi parar o Geff, mano? Ah não, eu acho que isso aqui é mais pra frente, aquele inimigo que aparece ali. Quem diria que eu acharia um bagulho desses aqui? É, o divertido do Renegade Shepard é realmente isso, mano. Você fica do mal até na aparência, mano. Aí, morreu. Não tem mais nada aqui não. Eu acho que eu não vou conseguir abrir. É, não vou conseguir abrir. Preciso de decryption. Esse lance de hackear a coisa aqui. Que a coisa aqui em Mass Effect 1 é complicado, mano.
Quase que a gente cai aqui e começa a tocar a musiquinha. Eu tanco uns tiros aqui. Isso aqui. Kit médico. Mas eu acho que eu tenho tudo já completo. É, já tenho tudo completo. Ah, eu imagino que deve ser, mano. Os escudos eu acho que devem ser menos eficazes. Isso aí deve detonar com o carro rapidinho. Cadê? Eita. Cai não. Cadê? Cadê que eu não tô enxergando? Que eles melhoraram no patch novo? Olha, pelo que eu olhei assim, foi bastante correção de bug. Bastante correção de bug, com algumas correções gráficas também. E aparentemente foi Aí. Eles também eles também deram uma reajustada no quanto de crédito que você leva pro Mass Effect 2. Eles limitaram um pouco. Você não... Eu não sei se, tipo, é só quando você ganha aquela conquista de milionário ou caso você... ou qualquer quantidade de dinheiro você consegue levar para Mass Effect 2. Mas eles reduziram essa quantia. Show. Que pra tudo quanto é lado. Meu Deus do céu. Eu tô quase morrendo aqui. Deixa meu escudo recuperar. Ah, eu tenho uma coisa que recupera escudo. Krogan regenera a vida, né? Eu esqueci mais. Morreu. Vocês estão jogando recurso. Esquece o que eu disse. User alert. All Peak 15 facilities have suffered a great deal of damage. Biohazard materials present throughout facility. Achei que eles estavam jogando recurso pro nada, mas pelo visto realmente funciona. Se você jogar na parede. Ok. Pra onde a gente vai aqui então?
Why are the turrets facing the wrong way? They want to keep their people in as much as they want to keep others out. É, pelo visto é isso mesmo, Rex. Decryption baixo. Pulling rounds. Tem alguma coisa que eu possa fazer aqui? Anashi Station, elevador para cafeteria. Subindo. Ih, rapaz, quanto GF. Morreu. What was that? Probably debris. Don't have a panic attack. I'll protect you. Se eu joguei Bright Memory, mano, não. Eu nem conheço esse jogo, mano. Fala sobre o quê? Tem coisa no Codex. Deve ter umas 600 mil entradas no Codex, mano. Eu nunca abri desde que eu comecei a jogar o jogo. Kit médico, deixa ele aqui, vai que a gente precisa pegar ele em alguma hora. Meu Deus do céu. Do nada aparece um Arachne gigante voando. Singularidade é muito bom. Vamos lá. Shepard, that is a backup power system for the station mainframe. So whack it. Turn this thing on. Critical startup error. Virtual intelligence user interface offline. Manual boot required. Agora que você falou isso, parece que eu tô me lembrando de alguma coisa relacionada a isso, mas eu não tô lembrado agora. Depois eu vou dar uma olhadinha. Agora eu não tô lembrando. Ah, é aqui que a gente tem que ficar jogando Sudoku, né, mano? Sudoku não, Torre de Hanoi. Eu cliquei no bagulho errado sem querer. Deixa eu ficar brincando de elevador aqui agora. Cadê? É esse daqui.
Posso usar sem o menigel, ou posso tentar a reparação manual. Ok. Torre de Hanoi, né? Então... Choose model to move. O Core 1 vai pro Core... Ah, agora eu não lembro como é que faz torre de... Pô, uma torre de Hanoi de 4 discos. 2 elevado a 4. 4 menos 1, 2 elevado a 3. Dá pra fazer em 8 movimentos. Vamos ver. Ok. Aí isso aqui a gente chega, bota aqui. Isso aqui a gente bota aqui. Não, eu já fiz errado, pera aí. Não, isso aqui vem aqui mesmo. Na real, não. O que que a gente faz primeiro? A gente vem aqui, a gente vem aqui. A gente volta com ele pra cá e a gente coloca esse aqui. Aí a gente pega pra cá, pra cá, pra cá. E a gente... colocou ele no lugar certo. Ok. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Aí você vem pra cá. Você vem pra cá. Ai. Eu lembro que na empresa que eu trabalhei uma vez eu tinha que montar uma dinâmica pra galera nova que tinha esse desafio aqui. Eu não lembro quantas vezes eu fiz essa dinâmica, mano. Nossa senhora. A cabeça até doeu. You're the virtual intelligence that runs this place? This system is monitored to respond to the name Mira. May I ask your name? Primeira vez que eu fiz, eu também, mano. Demorei pra entender um pouco, ainda mais porque essa torre de Hanoi é estranha, mano. Porque o tijolinho, ele fica na exata posição que ele tem que ficar, então não dá pra perceber logo de cara. Commander Shepard, I work for the Citadel's Special Tactics and Reconnaissance. One moment, please. Council authority confirmed. You are entitled to secure access of all systems. Please note that queries relating to corporate secrets require privileged access. Privileged access is only available to Binary Helix executives. This system is ready to process queries. You may access me at any holographic interface within Peak 15. I need to find Matriarch Benezia. Lady Benezia departed on the passenger tramway to the Rift Station subsidiary labs. User alert. The tramway system is currently inoperable. What's the situation here? One moment, please. Diagnostics in progress. Critical failure. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Critical failure. Landline connections are disabled. Passenger tram systems are offline. Report complete. Do you have an additional system status query? Do you know why the reactor was shut down? I'm sorry, but I was offline at the time. Shutdown could occur if reactor breach seems likely, or in the case of catastrophic laboratory containment failure.
Emergency guidelines suggest the frigid environment will kill biological contagions. It may also damage mechanical ones. Turn off the heat and hope the cold puts whatever you've unleashed to sleep. What do I need to do to get the power back on? The valves to the helium-3 fuel line must be opened. This can be done at the controls on the reactor assembly proper. What are the landlines, and why are they disabled? The landlines connect my mainframes here at Central Station to the various sub-facilities of Peak 15. This allows the crew to remotely access my databases from the comfort and security of their labs. When emergency protocols were implemented within the hot labs, the cabling was automatically ejected. How do I reconnect the landlines? The landlines are designed for easy reconnection. The router for the landlines is on the roof of operations. Simply activate the controls and the hardware will reconnect and reboot automatically. Tell me what happened here. I'm sorry, but I need a more specific query. Tell me what occurred immediately before you shut down. Stage 1 alert issued at Hot Labs. Contaminants released from Laboratory Pod Gamma. Emergency protocols implemented. Stage 2 alert issued at Hot Labs. Isolation tube breached. Tram shut down. Landline to Hot Labs disconnected. Stage 3 alert issued locally. Contaminants in tram tunnels. Station shutdown and evacuation initiated. Code Omega sent. What sort of contaminants escaped? I'm sorry, Commander. Inquiries related to our research require privileged access. Only executives of Binary Helix have that level of clearance. Tá bom. The creatures we've encountered here, did they come from the labs? I'm sorry, Commander. Inquiries related to our research require privileged access. Only executives of Binary Helix have that level. Why were you taken offline? In the event, Peak 15 must be sterilized for security purposes. My program and data are purged. They kill you if something goes wrong? My systems are permanently disabled. To be killed, I would need to be alive. I am merely a database program. Ai, ai. That's all I need right now. Very well, Commander. Logging you out. Ok, a gente tem que resolver esse lance aqui. Tá, a gente tem que pelo menos acabar com essas duas missões aqui antes de... Race against time. Ah, encontrar o conduit. A gente tem que ir pra Vermeer primeiro. Ok. User alert. Main reactor shut down in accordance with... Ok, a gente tem que ir primeiro. Não. Eu quero isso aqui, ok. Roof. Emergency containment procedures. User alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. Vocês estão fazendo muito barulho, gente. Isso aqui é pra onde mesmo? Que eu tô indo? Tô indo pro reator, ok. Essa missãozinha do reator é engraçada. Vamos lá. User now entering main reactor. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Ok, ok. Pode deixar que eu vou ativá-lo manualmente. Tem bastante bicho aqui. Tinha Medgel.
Agora eu consigo equipar o Rex com um bagulho médico aqui. Cadê o Medical Interface? Mas eu acho que esse aqui é superior ao que eu tenho, inclusive. É, ó. Cadê o Medical Interface? 6, o dela é qual? O dela é o 5. Então tranquilo. Pra onde a gente vai aqui agora? Meu Deus! Está maluco? User alert. Main emergency containment. Connections are disabled. Passenger trams are offline. Peraí. Ah, eles usaram todas as habilidades bióticas já. Aí. Peraí que eu tô no limite da minha mira, eu não consigo atirar. Morreu. User alert. The HE3 fuel line is cut. Ah, não é essa não, é mais tarde que fica. Que tem um lance que o Shepard tenta enganar uma viagem. Online. How may I assist you? What are the landlines, and why are they disabled? The landlines connect my mainframes here at Central Station to the various sub-facilities of Peak 15. This allows the crew to remotely act. When emergency protocols were implemented within the hot labs, the cabling was automatically ejected. That's all I need right now. Very well, Commander. Logging you out. Ah, eu já reparei o reator. Ok, ganhei mais 2 pontinhos aqui. Você, Liara. O que mais eu preciso te upar aqui? No Warp, né? Só sua barreira que até hoje tá sem masterizar. Show. Masterizado. E aí agora a gente começa a upar isso aqui em você. Show. Agora a gente pode até subir. Ok. User alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. Só um que aparece mesmo? Achei que eu jurava que ia aparecer mais. Pra onde a gente tem que ir agora? A gente tem que ir pro térreo.
subindo. User alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. E as arminhas deles aqui. User alert. Landline connections are disabled. As armas do Rex nem Passenger trams aparecem. are offline. Tá, cadê o Rack, né? Aí. Tem mais um aqui também. Não morreu. Mano, singularidade é uma habilidade muito boa, mano. User alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. Tá, mas aonde que eu ativo ela? Aqui. Completei os reparos no Peak 15, né? Ok, vamos voltar então. Eu lembro que essa missão era muito mais difícil, mano. Será que eles reajustaram as dificuldades? Oh. Lá vai. Deixa eu ver o que mais aqui tem que ser achado. Nada, a gente pode ir diretão. Só salvar a primeira. Pra achar as quests ou pra conseguir resolver essas quests aqui? É, que a gente fica bastante perdido mesmo na primeira vez. Mas eu acho que eu tô achando essas missões fáceis porque na primeira vez que eu joguei, essa foi minha segunda missão, eu tava com um equipamento bem básico ainda. Então, tipo, era bem difícil mesmo de conseguir conterar Rachna e depois todas aquelas Assares. Fora que eu também não sabia mexer com essas coisas de upgrade também. Agora a gente tá praticamente armado pra matar qualquer Rachna aqui dentro. The door could be finessed. It appears that the trams to the subsidiary stations are beyond it. Ah, isso mesmo. Ah, entre Feros, Noveria e Vermari, qual que é a minha preferida? Mano, eu gosto muito de Vermari, mano. De Vermari. Ela é uma missão bem completa e ainda tem o lance da escolha. Se pá, tipo, em Mass Effect, no primeiro Mass Effect, essa é a única escolha que você fica mais... Caramba, o que será que eu faço? O que você tá fazendo com essa arma ali, Ara? Que é a escolha de qual companion você vai deixar pra trás, né? He killed himself because he was part of whatever happened here. Among my people, a suicide's body would be left for scavengers. The Nathak will get to him eventually. Ok. Arte eletrônica, né?
Ixi, esse é difícil mesmo, hein? Ah, não. Esse é difícil mesmo. Não tá só no nome, não. Tem que ser por aqui. Só incineramos os bichos mesmo. Sobrou nem churrasco pra contar a história. Eles fizeram uma IA pra se adaptar ao jogador para essa coletânea. Dessa eu não tava ligado, não. Estoura assim não, fim. Vocês me assustam desse jeito. Pelo menos a gente tá com resistência tóxica aqui, então tipo, o veneno deles vai embora rapidinho. Pegar o bondinho para ir até a próxima etapa. Eu não posso salvar dando o bondinho, eu esqueci. Ok. Departing Central Station. Destination, Rift Station. Now arriving at Rift Station, Binary Helix Research Facility. Bom, então já era pra ter se adaptado. Já era pra ter se adaptado bastante essa IA, então, pra ficar mais difícil, porque a gente morreu poucas vezes aqui na série. Porque as únicas vezes que eu me lembro que eu morri, mano, foi pra um Thrasher Mall. Depois foi pra um bug do Mako. E depois foi porque eu não consegui terminar uma missão a tempo. De resto, os inimigos não me deram tanta coisa assim, não. Tanto trabalho assim, não. Ok, pra onde tem que ir, né? Maytrack, beleza, para Rift Station. Acho que o nosso único caminho aqui agora é descer. Ah não, isso aqui tá trancado também. É só pra cá que a gente pode ir. Mas eu acho que a missão tá fácil desse jeito por causa também do equipamento que a gente tem. Se eu não me engano, esse rifle de assalto meu aqui, ele é uma das melhores armas do jogo, né? Nível de Spectre mesmo. Sorry, we couldn't be sure what was on the tram. Can those things work a train's controls? Hell if I know. I'm not assuming any goddamn thing. Look, you're human and that's enough that I won't shoot. But I'd like to know who you are. Ou pode ser isso também, né? Pra boi dormir. My name is Shepard. I'm a Spectre. Huh. I won't look a heavily armed horse in the mouth. The aliens overran the hot labs last week. Only Han Olar got out, and he ain't all there anymore. First we knew the bastards were clawing into my command post. We had a lot more staff then. You were taken by surprise and had civilians to protect. You did a good job, Captain.
Yeah? Sure as hell doesn't feel like it. The board sent an Asari to clean up the mess. She went to the hot labs yesterday. We haven't heard from her since. I'm not gonna let any of your people die. All I can do is hold out here and protect the civilians. There's an emergency elevator out by the trams. This card will let you activate it. It can take you down to the hot labs. Oh, and if you need any first aid, Dr. Cohen's downstairs in the med bay. Tell me about Rift Station. I can't talk about everything. What do you need to know? Tell me about the defenses here. Secure enough that you shouldn't poke in corners. I was just impressed with your operation. Being able to weather a week of assaults is no mean feat. Only the best get assigned to high-security facilities like this. What impresses me most is the turrets, alarms, and cameras. They're all routed through a central location out by the quarantine labs. One guy can lock down the whole facility. The security hub's the last logical fallback, and we'd have cover from the turrets all the way. What kind of research is done here? Beats me. I'm not supposed to know. So long as people don't start dying, it's not my problem. What can you tell me about the aliens? Ask Dr. Olar. He's the only one who made it out of the hot labs. He's the only Volus left in here. I need to know more about the situation in the hot labs. The facility's off the network. The only way to find out would be to send scouts down the elevator, and I won't send my people to their death. Did the aliens come from inside the facility, or did they attack from outside? You want my personal opinion? Labs like that exist to do stupid crap that gets people killed. Tell me about the structure of the hot labs. It's built into one of the glaciers further down the mountain. Real old, thick, stable one. Something goes wrong, they heat it up and sink it into the ice. Normally, the crew gets to the labs using a tram from Central Station. Got an elevator that connects directly, but it's for emergency use only. Listen. I'm not sending my people down there. It's too dangerous. You understand? You're certain the matriarch is still in the hot labs? She hasn't come back here. You came through Central Station, so she ain't there. How are your people holding up? We weren't expecting the initial wave. They made it inside. We lost some good people. Those of us left are short-handed. We've kept order by long shifts and stems. I don't like it, but I don't see an alternative. I've got work to do. Yeah, I hear that. Hell! Man the perimeter! Nossa, agora vai ficar isso aí fazendo barulho. Ai, ai. A única armadura full branca do jogo. Sério? Achava que tinha mais outras. Se bem que pensando pra falar, parando um pouquinho pra pensar, realmente, mano, nunca vi uma armadura full branca no jogo. Também me disseram que o melhor os companheiros estão tão idiotas quanto versões antigas. Isso é verdade, mano. É só você ver o que aconteceu em Feros, né, mano? Eu tava avançando contra a galera sozinha lá, mano. E os caras tudo lá longe me observando. Até se for parar pra pensar, eu não sei se isso seria inteligente ou se isso seria burro, né? Mas considerando o jeito que a gente joga aqui, mas tá bom. Thanks for the help. Every few hours a group comes up the tram tunnel. It's actually better since we locked down the elevator. I'll do whatever I can. I don't know why they keep throwing themselves against our defenses. Even animals should learn not to stick their noses where it hurts. Sure. I'd kill for a P204. Just hold down the trigger and zap. Zap. Flash boiled bugs. Certeza que logo vai ter um mod pra restaurar. Tipo, isso aí eles consertam rapidinho. Medical Bay. Por que isso sempre muda pro coisa? Deixa eu mexer o mapa. Laboratório em quarentena. E laboratório seguro.
Nossa, quanta coisa. E você? Você é só enfeite. Oh, tem um Elcor aqui, olha só. Where did they come from? Were they in the lab? I never went in the high security areas. What? You're a member of the science teams? Recently transferred, yes. What do you do here? Molecular genetics. I specialize in biotic-enhanced allele-specific hybridization. That's a bit technical for me. I am very good at tracking inherited variations in genetic sequences. I'm sure you would find it quite dull. You seem less upset at this situation than the others. That is one of the virtues of the meditation you interrupted. Tell me about yourself. I am Alestia Alice from the University of Arrayas. Is there anything in particular you want to know, or should I just spout random facts? Did I interrupt something? I was meditating. I suppose to a species as brash as yours, it would appear to be inattention. Nossa. Que grossa. Do you know Matriarch Benezia? Why ask me, and not your friend? Because I do not know anything about the matriarch. Then why would I? Olha só. That's all for now. Then I will return to my Você tá pensando que sou besta, não? Se eu vou baixar aquele mod de adicionar mais roupa, tem esse mod? Esse eu não tava ligado. Got a smoke? We're all out. Tá, isso aqui não era pra eu ter mexido. E você? Uncertain. I welcome you. Cautiously, I am curious to know what you're doing here. I heard there were some problems up here. Furtively, I am concerned about the state of our guards. Many have been awake for days, or now, with forced cheer. I still have a limited supply of equipment to sell. Let's have a look. Regretfully, most of my stock is being appropriated by Captain Ventrellis. Se você tiver licença, eu ficaria muito feliz em comprar. Ah, você tem Biotic Amp. Ah, ele tem licença, olha só. Meu Deus do céu, olha o preço disso. Ah, mas eu vou comprar mesmo assim. Aliás, eu esqueci de equipar o Rex com Biotic Amp. Ele precisa de um com bastante poder. Show. What? No! Sorry, I haven't had much sleep since the attack. Is there something you need? What sort of work do you do here? I can't say. I signed a non-disclosure agreement. If we survive, I'd like to keep my job. The location is terrible, but the pay is better than any other commercial lab. You're not happy on Peak 15? The outside world doesn't exist here, just walls of ice and rock. There's only the work, the discovery. It's easy to forget why science is guided by ethics. Maybe we're paying for that now. What do you know about the hot labs?
Nothing. I didn't work there. As far as I know, Han Olar was the only survivor. Is he in the medical ward? No, he's staying in the science team's quarters. Be gentle with him. He had a trying experience. What do you do here? I'm a toxicologist. I can't talk about my work. Not that I'm doing anything since the accident. There was an accident here? I can't talk about what happened. Not here. Too public. Talk to Dr. Cohen in the medical ward. He was the project lead. How are you holding up? It would be petty to complain after showering off a coworker's brain. None of us have had enough sleep since the attack. Of course, not all of us have guns. I'm looking for an Asari. Asari? Well, there's Dr. Ayalis over there. There's also our guest, Lady Benezia. Captain Ventralis might know where she is. Ele simplesmente ignorou ali a área do meu lado, né? Mas tá bom. I'll talk to you later. Remember to report any suspicious noises. Essa era outra raça que não dá pra ser ruim pra valer. É. Warning, Watchdog protocol is active. Eu não tenho também como entrar aqui. Nossa senhora, quanto bicho apareceu ali, mano. What do you want? I didn't mean to bother you. No, you did nothing wrong. I'm just distracted. What happened to these people? They're suffering from a toxin. There was an accident. I have a non-disclosure agreement. I shouldn't discuss it with anyone outside of the company. But you're going to, because I might be able to help. And I'd like to think that the company finds our lives more valuable than their secrets. You know Mira, the VI for Peak 15? She handles the safety protocols for our experiments here. We reactivated her on our way through Central Station. That was you? I'm grateful. Until she came online, the automatic equipment wouldn't work. We lost the connection to Mira in the middle of an experiment and the quarantine failed. These three were exposed to a toxin, something we were working on. I understand your caution, but I need details. What you say won't go beyond these walls. It's a bioweapon, based on an exotic life form discovered on the frontier. They wanted something that could kill the creature. But there was no profit in something that kills one species on the frontier. We kept working on it and adapted it to affect more species. Thoros B is highly infectious, but can't pass from one person to another, like a biowar attack without a pandemic spread. Do you imagine that distinction makes this ethical? Militaries, governments, they'll get this kind of weapon one way or another, and we're trying to limit the damage. I know you can't see that. There's a reason the Citadel conventions forbid bioweapons, Doctor. I didn't expect you'd understand. Our notes and equipment are locked in the quarantine labs. Captain Ventralis doesn't want to risk more contamination. Is he right to keep people out? No, the toxin has a brief period of viability. After that, it breaks down into simple protein chains. But he won't listen to me. I want access to the maintenance area. I suppose. It's not allowed, but there's nothing back there. If you can save these men, I'll do that for you. I'll talk to him. Maybe I can convince him to let me try. I can't ask you to do this officially, but if you can do anything, I'd appreciate it. How's the science team holding up? Better than Ventralis' guards. They've been on alert since the first attack. I've been administering stims at their request. But every species needs to sleep. They're getting twitchy, irrational. Are you the doctor here? I'm a doctor, but not the doctor. My specialty is microbiology, not first aid. We had a medic, Dr. Salah, but we lost him. The automatics can handle basic treatment. Mira runs them. Talk to you later. I hope you can do something. Ok, surgiu mais uma coisinha pra gente fazer aqui. Eles só vão gemer mesmo. Fala com Ventralis pra você entrar no laboratório de quarentena.
bastante coisa para se fazer aqui agora. O que mais que tem para explorar aqui? Pera aí. Só coisa que eu não tenho decryption, então nem rola. Quem diria que não trazer a Talia ou Garrus pra essa missão ia me trazer tanta dor de cabeça, cara. Pera aí, cadê você? Something you need? I've heard about the problems in the quarantine lab. I'd like to recover the toxin cure. God, I wish we could help those guys. I really do, but we can't risk contamination now. We're not part of your defense plans. We're consuming extra rations, extra Medigel. Yeah, but you also have extra guns. All right, you want to gamble with your life, you're not under my command. I'll have the guard let you in, but he'll lock the door behind you. He'll run a full scan before he'll let you out. If there are any anomalies, you stay in there. Those are reasonable precautions. I'll radio ahead to let the guard know. Good luck. I've got work to do. You and me both. Agora sim, a gente pode ir lá. Onde é que é? Jogo que todo mundo fala mal e eu gosto, mano. Pera aí que eu tô tentando lembrar agora. Pô, tem tanto jogo, Isso era quando eu era... Esse é quando eu era mais novo, né? Mas eu gostava muito de Ace of Spades, mano. Eu vi que o pessoal reclama bastante desse jogo, principalmente da versão nova dele que eu comprei, mas a versão antiga dele era muito legal. You came to find out about them, didn't you? You mean those things out there? Yes. I'm the only survivor from the hot lab, you know. Ah, é um jogo de tiro. É um jogo de tiro ao estilo Team Fortress, essas coisas. Coisas assim, Só que ele é todo feito em bloquinhos. É tipo você tentar misturar Minecraft com Team Fortress. Aí dava um joguinho bem bacana, mano. I need to know more about those things out there. About the Rachni? Rachni? That's preposterous. É Ace of Spades o nome do jogo. Where did they come from? They found it in a derelict ship. An egg. Waiting since the last battles. They brought it here. Shut up! God, you want to get us killed? I don't have any control over who lives or dies here. Do you? If you're gonna be crazy, be the quiet kind. Crazy? I'm sane. God, am I sane. I need to know everything about the Rachni.
I told you all I can. We brought the Ragni back from the dead. In retrospect, a bad decision. É, aí é complicado mesmo. Vocês foram mexer com coisa perigosa. Se eu já joguei Dead Space, eu joguei o primeiro. Eu joguei o primeiro já. E o segundo eu tenho na Steam. Eu só não cheguei a terminar ele. Dead Space 3 eu não cheguei a comprar não. Eu queria terminar o 2 primeiro pra ver se eu ia comprar o 3. Foi que nem eu fiz com... Na verdade Dead Space 1 eu ganhei de graça na Origin. O 2 que eu comprei baratinho quando tava em promoção na Steam. I heard you were at the Hot Labs. How did you make it Aí o out 3 alive? eu ia comprar só se eu terminasse o 2, mas eu nunca cheguei a terminar o 2 não. Who? Doctors on Muir. We were going to lunch when the alarms went off. I ran into the tram and I closed the doors. She banged on the window once, then they sliced her to pieces. Her head came apart like a melon. I closed the door. I killed her. Tell me what you know. I'll make your survival mean something. You think I want absolution? There is none. Could Matriarch Benezia survive in the Hot Labs? It's possible. The specimens were sensitive to biotics. How can I get into the maintenance area? A team lead would have access, like Dr. Cohen. He's in the medical bay. I'll be leaving now. Yeah. E você? Pleased to have you. Gotta keep the mood light. I mean, Não, you vocês don't estão laugh, falando. yeah, you just have to. Ok, então. Ah, é, Dead Space 3 tem armadura N7, mano, eu não sabia. Eu tô ligado dessa. Eu lembro quando lançou que o pessoal fez. Fez mó coisa por causa disso, deixa eu ver. Mass Hall. Mas que coisa. Criaram uma cura. Tá, ainda não tem como entrar aqui. Vou ter que falar com o guarda aqui. You're not part of the crew. I have Ventralis's permission to go in there. Yeah, he radioed. He also said you have to prove you're not contaminated to get out. You got a death wish? You should stand watches on the barricade. Pera aí. E lá vamos lá. Ah. Acertei. Acertei. Pronto. Your mission ends here, Shepard. Ei. We'll see about that, bitch. Mano, o Rex tem as melhores frases de efeito dessa missão, mano. Foi muito bom ter trago ele, mano. What happened to Ventralis's man? I didn't have permission to come in. He got in my way. I was ordered to eliminate you should the opportunity arise. And here you are, trapped in this lab. Weapons free! Nossa senhora, meu Jesus.
É, mas suas franquias preferidas tem duas da EA mesmo, na EA. A EA, pior que a EA tem um dedo pra escolher estúdio que faz jogo maneiro, mano. Só que ela não trata esses estúdios com o devido respeito, né, mano, infelizmente. É, mano, esse é o meu maior medo. Não consigo hackear nada daqui. Sacanagem. Só consigo pegar um kit médico, mas nem sei se eles estão precisando. They came out of there. You mean the inorganics the Asari had with her? Venezia brought them with her. I'll be leaving now. Yeah. Tem que retornar ao Corren. É claro que eles não vão vender, né, mano? É o ganha-pão deles, né, mano? A Visceral foi a que fez o Dead Space, né? Eu lembro que, pô, eles pegaram as paradas da Max e destruíram, né, mano? SimCity 5 e The Sims 4 estão aí pra ver o que acontece quando a EA bota a mão nas coisas. Eu lembro que a última coisa que a Visceral fez foi Battlefield Hardline. Aquele Battlefield não saiu muito bem, não. Pera aí, é pra onde que eu tenho que ir aqui? Eu vou mutar aqui o que eu vou espirrar. Ai, espirrei. É com você que eu tenho que falar? É com você que eu tenho que falar? Não. Pra onde que eu tenho que ir, cara? Obrigado. Ah, não fez Spore também. Pô, Spore é um jogo muito... Um jogo que foi muito underrated pra época que ele foi lançado, mano. Um jogo revolucionário, mano. Eles basicamente conseguiram enfiar 5 jogos em um só. E ainda conseguiram fazer aquele sistema absurdo de evolução, mano. A Maxis era sinistro em fazer esse tipo de coisa. You did it? That Asari scientist, the one in the mess hall, she just tried to kill us. Alestia? That's unbelievable. I don't know much about her. She arrived a month ago. One of the shareholders pulled strings to get her here. Let me guess. Saren the Spectre. Yes. I think that was the name. I don't pay attention to the other research teams. Look. The guards. They've been more on edge since you got here. I think they were expecting you. And there are more labs in the back. The guards won't even let me back there. Just people with clearance. What about the maintenance area? Do you have access to that? The maintenance area? Yes. Take my pass. But there's just snow back there. Let me see that file. An extension on Philip's work? I thought he was on the right track. I can't thank you enough that... Oh, God, what a cliché. You saved their lives, do you know that? Agora com um bom Shepherd, né, mano? Um bom Shepherd Paragon, ele vai extorquir o brother.
Could you spare a few medical packs? They're worth their weight in gold up here. You didn't get these from me. Ventralis wanted them saved for his people. I need to administer this. Thanks again. Ai, ai. Ah, é, mano. A galáxia era procedural ainda, mano. Backdoor. Ah. Ok, agora a gente desce lá de novo. Warning, Watchdog protocol is active. Não é pra cá, não. Pra cá? Não, pra cá é pra eu volto lá pro Ventralis. É pra cá. Tava até marcado ali, eu esqueci de olhar. Tem um mod de Shepard pro Skyrim, mano. Eu tô ligado que tem um mod dele pra Fallout. Ele é até dublado, mano. É doideira. Morreu. Jogar Fallout? Talvez, essa seria uma boa ideia, mano. A gente ficaria... Nossa, a gente demoraria pra jogar Fallout mais do que a gente tá demorando pra jogar Mass Effect, com certeza. Mas eu acho que ia muito valer a pena, mano. Principalmente se a gente botasse mods. Eu nunca terminei Fallout 3, então... Então vai ser legal de jogar em live. Warning, Watchdog protocol is active. Eu não sei porque que eu não posso salvar em elevador, mano. Esse daqui que é a coronhada. Cadê? Nossa, ele
Eles só derretem meu escudo. Ah, ele não vai aparecer. Mano, o que a Bethesda... Essas paradas que a Bethesda faz, mano, é absurdo, mano. Mas também se for parar pra pensar, né, mano, é um ambiente pós-apocalíptico, né, mano. Só Deus sabe o que essas pessoas fazem pra poder sobreviver. Que isso, Rex? Que míssil foi esse, mano? Acabou? Get away from me! No, don't touch me. Os guardas vão atirar pra matar. Tá, mas o que eu tinha que fazer ali? Tem alguma coisa em específico que eu precisava fazer aqui? Ou era só atravessar mesmo? Eu acho que era só atravessar. Ah, Fallout 4 eu joguei. Eu tô ligado nessa habilidade. Fallout 4 foi o primeiro jogo na minha vida que eu gastei dinheiro com Season Pass, mano. De tão bom que é. Nossa, pior que ele vai me... Pô, o cara vai me sentar o dedo aqui. Por que você me obrigou a tirar? É, aqui não vai me deixar entrar. Começar pelo New Vegas. Pô, mas o 1, cara, o 1 ele é diferente de todos os jogos. O 1 é jogo de estratégia, pra você ver, pra você ter noção. Um RPG de estratégia. Deixa eu ver. Aqui, ó. Vamos invocar o elevador. Ah, se não tem problema, então tranquilo. E
Yasoslav Tartakovsky. Olha o nome do maluco. Zdrazwitch. Are you here to secure the situation? How are you holding up? You must listen to me. If we do not contain our mistake, they will drop bombs from the battle stations. You understand? Wait. Is there an Asari matriarch here? Asari? I have not seen one. She is safe then, at Rift Station. This is not important. You must be listening. Binary Helix found an egg. It was on a derelict ship, thousands of years drifting. This was Rachni's ship. Inside they find many eggs in cryogenic suspension. A 1,000-year-old egg hatched? Yes. Very tough to be so long frozen. That it survived the centuries, this is miraculous. Binary Helix planned to clone Rachni, mass-produce them, create an army. But when they get here, they find this egg is not a common Rachni. It is a queen. After she lays eggs, they move her to Rift Station. They are thinking that without her, they can raise the babies to be obedient. Hold on. Don't you need a male to get eggs? Queens are born carrying the genetic code of their fathers. Eggs are carried away from the colony to hatch alone. Queens can lay eggs in hours and have a colony in days. This is how they spread so quickly. Separating them from their mother didn't work. This was exactly the wrong thing to do. I am thinking that without a queen, Rachni do not develop properly. Her mind is shaping theirs. These Rachni are uncontrollable. Then all we need to do is bring her here. No, I am sorry, but this will not work. These Rachni are beyond saving. It is a sad thing, but they must be euthanized. I am thinking that the neutron purge must be set off. I'm not familiar with the purge system. It creates bursts of neutron radiation, kills everything within the station. Things beyond get genetic damage of varying degree. Once the purge is armed, we'll have to fight our way out. Give us a minute to patch up and rearm. Sure. I wait here. I am not so much good for searching now, yes? Mother always say I would meet a bad end. Quando lançou, tinha uma notícia que falava que o site já tudo e diminuiu o usuário por causa de falar de carta. Imagina, depois que lançaram o CBBI, então. Ah, esse daqui é engraçado. Agora sim, na hora de ativar o Neutron Purge, que é engraçado a coisa. Pera aí. Connecting. I have full access to the facility and am at your disposal. How many Rachni are in here? I'm sorry, the sensor network is too damaged to provide an accurate count. Give me your best guess. Guessing is beyond my design parameters, Commander. Aí fica difícil, né? What's the status of the facility? Containment breach in Laboratory Pod Gamma. The neutron purge system is functional, but has not been armed. Is there an Asari here? There is an Asari I cannot identify standing next to you. How you tolerate literal-minded VIs is beyond me. There are no others visible to my remaining internal sensors. Ai. Are there any survivors in here? Yaroslav Tartakovsky, Director of Operations, is on the operations deck. There are no other living crew members within the lab structure. I need information on the neutron purge. The neutron purge is a fail-safe system installed within the isolation tube area. In the event of irretrievable containment loss, it is used to resolve the situation. What exactly does this thing do? The purge is a neutron burst weapon. 2 volumes of fissionable materials are brought together to form a critical mass. Most of the energy is released in the form of high-speed neutrons.
This radiation is instantly lethal to any known form of life within 500 meters. We would be wise to avoid touching any controls without reading the instructions. That is advisable for all systems within this facility. Activate the neutron purge. I'm sorry, but I can't do that without proper code authorization. Com certeza, né? Óbvio que a gente vai ter o código. Sic semper That is not the correct code. Please report to security for arrest and interrogation. Who would have those codes? Director of Operations Yaroslav Tartakovsky, or any executive officer of Binary Helix. We're moving on. Logging you out, Commander. Ai, ai. Se não fosse aliar ali, a gente estaria perdido, né? I am feeling not so well. I'm not familiar with the purge system. It creates bursts of neutron radiation, kills everything within the station. Things beyond get genetic damage of varying degree. How do we set off the purge? Arming controls are nearby. All you do is insert the key. Then I will get Primeira restarted. Só atravessou o cara. Pior que foi tão fácil de matar, mano. Teria sido engraçado mesmo se funcionasse. Deixa eu ver uma coisa aqui. Foda, tadinho do brother, ele não teve como ser salvo. Agora a gente vai ter que correr aqui. Online. How can I help you? Activate the neutron purge. I'm sorry, but I can't do that without proper code authorization. Eu ainda consigo falar. Eu ainda consigo falar o bagulho de novo. Code input 875-020-079. Code Omega. Local execution. Verified. Code Omega execution in 120 seconds. Corre! Pronto, destruímos tudo lá embaixo, agora acabou. Ok, a gente ainda não conseguiu acesso a essa porta aqui, a gente vai ter que voltar aqui no cara. Mas é o Shepard, né, mano? O profissional é lembrar das coisas. Os corpos só faleceram aqui. Opa, todo mundo foi embora.
system is online and ready to provide emergency services. What are you doing over here? I administrate the systems of all of the various... I form the core logic for Rift Station's automatic treatment system. We don't need anything right now. Very well, Commander. Logging you out. Tá, eu tenho que ver pra onde que eu tenho que ir agora pra conseguir acesso às paradas de Noveria. Área restrita. Show. Pera aí, isso aqui é pra onde a gente... Olha só, rapaz, é aqui que a gente encontra a Benezia, cara. Eu nem sabia por onde eu tava andando. Havia na mira o vídeo. Ah, vídeo, com certeza. O vídeo é o mais inteligente desses três aí. Terminar de upar a galerinha só pra gente tá forte pro início da luta. Só isso aqui que falta pro nosso Shepard. De resto, depois a gente upa só de roleplay mesmo. Ok, agora a nossa barreira vai ficar mais forte. Tô sentindo que a Liara ela vai ser a primeira a cair nessa brincadeira aqui. O Rex vai ficar duro igual uma pedra. Nos próximos efeitos eles vão continuar com o sistema de Paragon Renegade. Provavelmente que nem o Andrômeda, mano. Obviamente eles devem colocar opções melhores, né, de fala, mas eles devem fazer um sistema. Eles devem fazer um sistema diferente do Paragon e do Renegade. Porque o Paragon Renegade ele é muito preto e branco, mano. Não dá pra fazer, tipo, não é realmente livre pra você poder fazer decisões de escolha, entendeu? Ele meio que te força sempre a seguir um caminho. Está ansioso pra ver Myretech? Então, essa vai ser, depois da próxima missão, vai ser essa, que a próxima missão vai ser a DLC. Mas vamos entrar aqui. You do not know the privilege of being a mother. There is power in creation. To shape a life, turn it toward happiness or despair. Her children were to be ours, raised to hunt and slay Saren's enemies. I won't be moved by sympathy, no matter who you bring into this confrontation. Liara's here because she wants to be, not because I asked her to. Indeed. What have you told him about me, Liara? What could I say, Mother? That you're insane? Evil? Should I explain how to kill you? What could I say? Have you faced an Asari commando unit before? Few humans have. Já detonou algumas delas em Ferros. I can't believe you'd kill your own daughter. I now realize I should have been stricter with her. Aí fica complicado, né, Shepard?
Agora vem Gaff. Cadê os Gaffs? Cadê os Gaffs? Cadê os Gaffs, mano? Ah, estão aqui. Não precisa nem fazer muita coisa. Ah, ele não vai aparecer. Eu vou ter que ir lá bater nele. Ela já tá ficando fraca. Acabou? Ah não, ainda falta mais uma wave. Cadê as comandos? Não é guerra. Aí, agora acabou. This is not over. Saren is unstoppable. My mind is filled with his light. Everything is clear. A dificuldade mais difícil de jogar uns 4 horas essa parte. Nossa. É, mano. Então, eles corrigiram essa fase. Agora as Assares não vão... Agora os comandos Assares não vão ficar mais spamando um monte de biótica em você. Aí fica um pouquinho mais fácil. Você consegue se mover, pelo menos. The Rachni didn't cooperate with you. Why should I? I will not betray him. You will... You must listen. Saren still whispers in my mind. I can fight his compulsions briefly, but the indoctrination is strong. Why are you able to break free of his control now? I sealed a part of my mind away from the indoctrination, saving it for a moment when I could help destroy him. It will not last long. So you could turn on me again? Yes, but it would not be my will, Shepard. People are not themselves around Saren. You come to idolize him, worship him. You would do anything for him. The key is Sovereign, his flagship. It is a dreadnought of incredible size, and its power is extraordinary. Sovereign's not like other ships. Where did it come from? I cannot say. The Geth did not build it. Its technology is far more advanced than that of any known species. The longer you stay aboard, the more Saren's will seems correct. You sit at his feet and smile as his words pour into you. It is subtle at first. I thought I was strong enough to resist. Instead, I became a willing tool, eager to serve. He sent me here to find the location of the Mu relay. Its position was lost thousands of years ago. How does something that big go missing? 4,000 years ago, a star nearby went supernova. The shockwave propelled the relay out of its system, but did not damage it. Its precise vector and speed are impossible to determine. As millennia passed, the nebula created by the nova enveloped the relay. It is difficult to find any cold object in interstellar space, particularly something swathed in hot dust and radiation. Someone on Noveria found it? 2,000 years ago, the Rachni inhabited that region of our galaxy. They discovered the relay. The Rachni can share memories across generations. Queens inherit the knowledge of their mothers. I took the location of the relay from the Queen's mind. I was not gentle.
How did the Rachni find it? They searched patiently. They are territorial creatures, driven to close any possible way into their systems. Why does Saren need the new relay? He believes it will lead him to the conduit. I would tell you more if I could, but Saren did not share his counsel with me. I was merely a servant to his cause. You can still make it right. Give me the information. I was not myself, but I should have been stronger. I transcribed the data to an OSD. Take it, please. Knowing the relay's coordinates is not enough. Do you know where he planned to go from there? Saren wouldn't tell me his destination. But you must find out quickly. I transmitted the coordinates to him before you arrived. You have to stop me. I can't. His teeth are at my ear. Fingers on my spine. You should. Oh, you should. Mother, don't leave. Fight him. You've always made me proud, Liara. Die. E lá vem. Você imobilizou a pessoa errada. E saiu voando. I cannot go on. You will have to stop him, Shepard. Ah, matéria de carreira. Ah, você só passou por causa da IA do jogo? É. O jogo bugado tem essas vantagens. Primeira missão que fez na dificuldade mais difícil. Hold on. We've got Energy. Maybe we can... No. He is still in my mind. I am not entirely myself. I never will be again. Mother. Good night, little Wayne. I will see you again with the dawn. No light. They always said there would be a... Foi de base, mano. Foi de base. Foi engraçado ela voando por tudo quanto é lado, mano. Falei que singularidade era uma habilidade roubada. This one serves as our voice. We cannot sing. Not in these low spaces. Your musics are colorless. Musics? What? Your way of communicating is strange. Flat. It does not color the air. When we speak, one moves all. This is going to be a fun conversation. Realmente. We are the mother. We sing for those left behind. The children you thought silenced. We are Rachni. Eles falam de cores e tudo mais, é porque elas se comunicam por Rachni, se comunicam por feromônios. How are you speaking through her? Our kind sing through touchings of thought. We pluck the strings, and the other understands. She is weak to urging. She has colors we have no names for.
but she is ending. Her music is bittersweet. It is beautiful. You are not in harmony with those who hoped to control us. What will you sing? Will you release us? Are we to fade away once more? There are acid tanks rigged up on that thing. Set them off. Millions of my ancestors died to put these things down. Don't let them come back. They made a mistake. They let the Krogan go too far. This is a chance for us to atone. She has done nothing to us. Your companions hear the truth. You have the power to free us, or return our people to the silence of memory. Não é por telepatia, não. Quer dizer, é telepatia, é uma certa telepatia, mas eles meio que as mentes deles são ligadas como se fosse uma coisa só. É loucura, é doideira. Não vou matar os Ragnar, não. Playthrough Paragon, mano. Que isso? É essa mesma que a gente encontra se a gente salva ela. Ela aparece lá em Mass Effect 3. If I let you live, would you attack other races again? No, I do not know what happened in the war. We only heard discordance, songs the color of oily shadows. We would seek a hidden place to teach our children harmony. If they understand, perhaps we would return. Ela aparece em Mass Effect 2 também. Não diretamente, mas aparece. You could have calmed them if I hadn't set off the purge? No. Our minds are not as yours. We can only learn to sing in harmony. Without a mother, children are lost to silence. You should not sing of them in gray and violet. We would have stilled them ourselves. Are you a survivor from the war? A clone? We do not know. We were only an egg, hearing Mother cry in our dreams. A tone from space hushed one voice after another. It forced the singers to resonate with its own sour yellow note. Then we awoke in this place. The last echo of those who came out from the singing planet. The sky is silent. Mas não é a mesma rainha, não. Aquela, se eu não me engano, é um clone. Pior, é feito por um clone. É um clone criado pelos Reapers. I won't destroy your entire race. You'll go free. Are you stupid? Your people didn't fight these bastards, so maybe you don't get it. Are we any better if we kill them all? Do what you want. My people will clean up this mess later, just like we did for the Solarians. You will give us the chance to compose anew? We will remember. We will sing of your forgiveness to our children. Great. Bugs are writing songs about you. Mark my words, you'll regret this. Ah, nem vai ter tanto problema assim, Rex. Fora que, se a gente for pensar única e exclusivamente em números, a gente salvando a rainha no Mass Effect 1, a gente consegue fazer ela contribuir pro... A gente consegue fazer ela contribuir pro nosso exército no Mass Effect 3.
Aí ela ajuda também. Chegando uns pontinhos lá. E obviamente contribui pra gente conseguir o melhor final. Mas é isso mesmo, o Shepard é foda, mano. Deixa eu ver pra onde a gente tem que ir agora. Corrida contra o tempo. Missão completa. Agora a única coisa que não tem mais como voltar daqui. A gente tem que achar uma outra saída. Se eu não me engano era por aqui. Os Rachnas, eles só foram agressivos no período da Guerra Rachna, porque eles estavam sob controle de alguma outra raça. Tipo, o jogo não deixa claro se eram os Leviathans ou se eram os Reapers, mas eles estavam sob controle de outra raça. Por isso que eles foram tão violentos contra todo mundo que descobriu eles. Vamos voltar lá pro Central Station. What's our next move, Commander? Head for the Mu relay? The Mu relay could link to dozens of systems. Unless we know exactly where Saren's going, we'd just be wasting our time. The commander is right. We cannot rush off blind. We still need to learn more about Saren. Who put you in charge? Did the commander resign when I wasn't looking? Aí vocês estão querendo arrumar briga à toa. We're all on the same team here, Williams. She's just trying to help. Sorry, Commander. This is a tough mission. We're all on edge. Everyone go get some rest. Crew, dismissed. Noveria report is away, Commander. You want me to patch it through to the Council? Mas é claro. Patch him through, Joker. Setting up the link now, Commander. Commander, do not cut me off like last time. I failed to find it amusing. Whoops. And we're out. Ai, ai. Ups. Ok, agora a gente tem Vermire pra ir. Show, e a gente tem um monte de quest pra fazer agora. Mas eu não vou fazer elas hoje não. Vou só falar com o resto da galera ali. Aliás, vou falar com o Joker primeiro. E depois a gente encerra por aqui. Boy, am I glad to be off of Noveria. I don't know which was worse, the cold or the corporations. One will freeze your balls off, the other will sell them out from under you. With all due respect, Commander. I have to go. All right, see you. É, mano, com certeza, mano. Só o Shepard tem coragem de fazer isso mesmo. Vamos ver o que tá pegando aí com o Kaidan.
Anything you need, Commander? Just trying to get a sense of where the crew's at. Thoughts? I didn't figure you'd have time to talk with all that's going on. There's gotta be some xenobiologists who want to read about the thorium. The paperwork will keep. Something on your mind? I'm just looking for an ear. The debriefing wasn't the right place to say how ridiculous this is. Seems like every other race in the galaxy is wrapped up in their own problems. They don't want to see what's coming. Wanting to believe everything will be fine? Sounds like human nature to me. Yeah, I guess some things carry across species well enough. I should remember that after what happened with Vernus. I think you'd carry a grudge over the crap you took from Vernus. Before I met Vernus, I knew as much as any other civilian. Aliens were weird, superior, and tried to tell us what to do. I mean, it's only been 26 years since first contact. That's not a lot of time to understand them. It was Vernus who made me see how human aliens are. They're not different or special. They're jerks and saints, just like us. Hell, by the time I got payback, I didn't even want it anymore. I don't see you snapping very easily. What finally did it? He hurt Rana. Broke her arm. She reached for a glass of water instead of pulling it biotically. She just wanted a drink without getting a nosebleed, you know? Like an idiot, I stood up. Didn't know what I was gonna do, just something. And Vernus lost it. Beat the crap out of me. Kept shouting how they should have bombed us back to the Stone Age. And that's when the knife came up. A military-issue talon, right in my face. I cut loose. Full biotic kick right in the teeth. Almost as strong as I can manage now. But at 17, that's something. Se eu fosse um espectro, se eu faria isso? Ah, mano, se o conselho fosse chato comigo, talvez. You wanted to help a girl you cared for. That's a noble thing. Maybe my intentions were noble, but I lost control. I killed him, Shepard. Snapped his neck. They probably could have saved him if they got him to an infirmary quick enough, but they didn't. Caused a stir when they shipped him home. Bot training was shut down. Kinetics folded a couple of years later. So, yeah, maybe I hated that Turian. I mean, if one ass was enough to judge a whole race, I'd hate humans too. A reasonable stance. Keep that level head and we'll do fine. Staying reasonable is about all we've got left. Everyone else in this galaxy seems to have gone out of their minds. Present company accepted, of course. Anything you need, Commander? Just trying to get a sense of where the crew's at. Thoughts? We're all in for the duration. You can count on everyone to do their duty. What's your opinion on the last mission? Killing Saren's, what was Benezi anyway? Second in command? Advisor? Anyway, it should set him back a bit. I'm sure Dr. Tassoni's hurting, though. Poor kid. Having to kill her own mom. Any opinion on the Rachni? Off the record? If we had the option, I'd as soon have left it to the Council. We weren't out here during the Rachni War. I'm not sure we have any business getting involved. We'll talk another time, Lieutenant. Commander? Talvez, mano. Esse universo é bem grande, né, mano? Não é possível que a gente seria os únicos seres racionais do universo. Mas até a gente descobrir isso aí, só Deus sabe quando. If you are here to talk about Benezia's death, you need not bother. She brought it upon herself. Realmente, se não existe Reaper, tá tudo tranquilo. Don't pretend it doesn't bother you. She was your mother. She was, but she was not. I prefer to remember Benezia as she used to be, before she was corrupted by Sovereign's power. The best of your mother lives on in you. Her determination, her intelligence, her strength. That is kind of you to say. I appreciate your concern, but I am fine. Benezia chose her path, just as I have chosen mine. I am with you until the end, Shepard. I like talking with you, Liara.
no matter what the subject. Then let us talk about you. Are you okay? I'm not sleeping well. The visions keep me up at night. I wish there was something I could do to help you. You need to be at your best, Commander. The crew relies on you for leadership. It can be a heavy burden. I can handle the responsibility of command. But if I don't stop Saren, the entire galaxy gets wiped out. I'm sorry, Commander. The last thing you need is someone constantly reminding you of how grim things are. Is there anything else you would rather talk about? I should go. Goodbye, Commander. I should go. Yes, Commander? Is there something you need? I should go. Goodbye, Commander. I should go. É a única coisa que ele sabe falar pra todo mundo. Vamos lá, vou conversar com o Garrus aqui. Commander, what can I do for you? Something bothering you? It's Saren. I'm starting to wonder whether we'll ever find him. He's always one step ahead of us, and he's got those damn Geth. We're getting close, Garrus. We'll find him. I wish I had your confidence. I just can't stand the thought of him getting away with everything he's done. I know you're doing everything you can, and if anyone can catch him, it's you, but if there's anything else I can do to help, anything, just tell me what you want me to do, and I'll do it. I understand your concern, but we'll find him. Just make sure you're ready to go when we do. Yes, sir. I'll be ready. Can I ask you something, Commander? What is it? Are you worried that the Council might be protecting Saren? I mean, they were really dragging their heels before. What if we find him, bring him back to the Citadel, and they refuse to act? I get the feeling this isn't a question. Speak your mind, Garrus. Well, maybe we shouldn't give them the chance, Commander. In my opinion, Saren's too dangerous to be kept alive. Too much could happen. He could escape, or the Council might let him go. If we find him, when we find him, I say we make sure we stop him permanently. If Saren won't listen to reason, if he forces my hand, I'll kill him in a heartbeat. But only if it's absolutely necessary. But what's the point in keeping him alive? It just gives him an opportunity to escape or convince the Council to listen to him. And what about the Geth? They might try to free him. We know more about Saren's plans than anyone. But what do we really know? If we just kill him, we lose the chance to find out. Yeah, I see your point. Do you really think there's more to know, other than the fact that he's a raving lunatic? Maybe, maybe not. But it's not a chance I'm willing to take. Yes, sir. É isso aí, Garrus. Hey, Skipper. Any interest in a small drink? It's a special occasion. What's the occasion? It's Armistice Day, when the First Contact War ended. My family always marks it. Since I'm the only Williams aboard, I thought I'd ask you. Seems like an odd thing to celebrate. That was 26 years ago. In our family, it's not really a celebration, more like an obligation. Don't tell me you don't know about my family. My commanders always find out. It's not in my files or something? There's almost nothing in your files. Technical scores and a list of crap assignments. There's a reason for the crap assignments. I'm General Williams' granddaughter, the commander of the Shanxi garrison in the war. The only human ever to surrender to an alien race. I see. That's why you drive yourself so hard. A Williams has to be better than the best, if only to avoid suspicion. That's what my dad told me the night before he retired. It takes a special kind of thick-headed to march into a job where your family's blacklisted. I did it anyway. I'm not gonna let our name go down with Arnold and Quisling. Granddad deserved better than that. I should have figured this out myself.
I don't know how I can help you, though. Look at who I am, Shepard. Do you ever hear me ask for help? It's not that bad things don't happen to me. If you stay with me long enough, maybe I'll tell you about some of them. But I deal with them myself. I don't need a shoulder to cry on, a knight to rescue me, or a man to make me happy. This is who I am. I like her. And you better like her too. So, you still interested in me? Baggage and all? Eu não sabia que a gente tinha... Não sabia que a gente tinha entrado em um romance. Agora eu não entendi mais. You're interested in me? It's hard to tell. Maybe I'm not. I guess you've been too busy saving the galaxy to think about it. But hey, once we save the galaxy, maybe the Alliance will get its act together. Start acting like an actual government. Ok. The Alliance isn't perfect, but it does well enough. Have to disagree with you there, Skipper. Giving aliens the run of our most advanced ship? Kowtowing to the Council? The Alliance should be able to stand on its own. We can't. Yet. Why not learn from the races who've been standing for the last 1,000 years? How can you say that, given everything we've seen out here? They're already acting like Saren is our problem, already sicking us on the bear. The Council races will always think of themselves first. It's human nature. We can't afford to trust them, not if the survival of humanity is on the line. Caralho, mano, a gente consegue usar um speed check nela. Não, eu acho que não tem nada a ver com... Eu acho que não tem nada a ver com romance aquela frase, não. Não é possível. Ash, you believe in God, an infallible, all-knowing creator with a plan for the universe. You think the diversity of views in the galaxy wasn't part of that? I don't know what God intends, Shepard. I don't think humans have some divine mandate, if that's what you mean. I don't think we're superior. Humans are aggressive. We think fast, we move fast. Wars have started because of our need for constant progress. The Council can balance that. Well, that's... Huh. Guess I never thought of it that way. All big picture, I mean. It doesn't make what happened to Granddad any better, though. What happened to your grandfather shouldn't have happened. Well, at least somebody knows that. And a Star of Terror recipient, no less. Granddad must love that. I have a feeling things will come to a head soon. But don't worry, Shepard. I'll protect you. What's your opinion on the last mission? You mean the Rachni, right? They were dangerous, Skipper. They proved that 2,000 years ago. I think it was a mistake to let them go. But that wasn't my call to make. It was yours. If you haven't talked to Dr. Tassoni, you probably should. She just lost her mom. That has to hurt. Just saying, Skipper. We'll talk later, Williams. Looking forward to it, Skipper. Eu sinceramente não sei mais, mano. Mas não vai ter romance com a Ashley, não, mano. Provavelmente... Tô pensando ainda, mas muito provavelmente é ela que vai embora no... Ela que vai embora em Vermire, né? Tô vendo ainda. Nunca joguei o jogo com o Kaidan sendo um sobrevivente. Quero ver como é que é. Shepard. So long, Rex. Shepard. Ué, tá. Shepard. Eu achava que ele ia falar Rex. Mas não, ele falou so long, Rex. So, you'd rather be a merc than help your people? I'm a fighter. It's what I do. Aren't you at all worried about what will happen to the Krogan? What the hell do you want me to do about it, Shepard? I'm tired of sticking my ass on the line and getting nothing for it. So you're just giving up on your people? I gave up,
on fighting for a lost cause. I'm not like you, Shepard. I'm no hero. Bottom line, killing for credits simplifies things. You ever think about helping your people? I try not to. But there's a lot of Krogan mercs out there. I'm always running into them. Half the time I'm being paid to kill them. But that's just part of the job. You don't get to pick who your enemies are. How long have you been a merc? Long enough. I took my first contract right after I left my home system. It's good work if it doesn't kill you. I get the feeling you enjoy your work. Sure. You get to see the galaxy on someone else's credits, and most days end with a good fight. I've tried more organized fighting, private armies and such, but it gets too messy. I fight best on my own, or in very small groups. I don't like people relying on me, and I bloody well don't like relying on them. So long, Rex. Shepard. Shepard. Ai. Deixa eu ver se o Adams tem mais alguma coisa pra falar. Something I can do for you, Commander? Não. Carry on, Adams. Aye, aye, Commander. It feels like we're getting near the end, doesn't it, Shepard? With Saren, I mean. Tomara. It won't be much longer. One way or another, it'll all be over soon. You'll find the conduit before he does. I know you will. You have to. And after this is all over, when my pilgrimage ends and I go back to my own people, I'll be proud to say I was a part of it. É uma parte importante, com certeza. We couldn't have done this without you, Telly. You've been good to me. A lot of people treat Quarians like second-class citizens. They just want us to go back to our fleet and disappear. But you've treated me just like everyone else on your crew. Like an equal. That means a lot, and it says something about you. Whatever happens, I just want to say thank you for that. I'm going to miss you when you go back to your own people, Telly. That won't happen for a while yet. I'll be right here anytime you need me. Ó o climão. I should go. See you later. Ok, com isso eu acho que eu já falei com todo mundo. Se eu não me engano, tem como falar com o Garrus depois que você fala com ele. Commander, good to see you. Não, não tem como não. Ele é o único que não dá pra usar Investigate. É. É, estamos no andar aqui de novo. Vou só ali pro Galaxy Map pra gente ir direto depois pra lá. Embora eu sempre desça pra poder mexer com o equipamento, né? Mas vamos ficar por aqui. Aí a gente salva. Cadê a Normand? É aqui. Mas show demais, gente. É isso aí. Só tirar o jogo aqui. Tirar o jogo aqui e fechou. Ai, ai, muito obrigado por todo mundo que me acompanhou aí, né? Já tô começando a bater todos os recordes de horários de live aí. 1h30 da manhã. Não é todo mundo que me acompanha até essa hora.
Mas é isso aí, muito obrigado aí por todo mundo que acompanhou. E sexta-feira tem mais. Como o Pedro me lembrou, tem que terminar a live desse jeito agora, né, gente? É isso aí, até sexta e I should go.